te pepese Pia le sili sili ese Ilona mamalu Ufa atubu inai oamu Awa e paia Le tua e o le manuia O ele tupu sili E ao ina ia ia Alleluia Alleluia O lonsu a faia tau tau pea Malopaia elefa atusa ina O oe ole atua ia whaane e ina Mato te pepese Pia le sili sili ese Ilona mamalu Ufa atubu inai Awa e paia Le tua e o le manuia
te ufolofa ma whatalo whātu i le tunu ule nei tai au fau. Wha ma lor whanau manuia. Whaftai le tuela na tausinga o te mailo so i fua mlo uola. Tātou ria le tai au na stofi le astolu sifuru le masina o ki tau palua whilua sifuru mo le lima. Ia ole au nanga ma le tautua le nei e si fonga le lamua. A mai alvi ingo le tua me le kane sia me tutisi Sāmoa i kokiri porirua. Ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasala launga le nei e sifo. Tālo whalawa. E tātou te talo. Le tua pa iae lo mātou te mā, o le tua alofa ma le anga le lei, o le tua ainga, nuu, mātu nuu, o lau fio o le tupuanga o le ola ma lo mātou mālosi, o oe o le pongai o manuia ma mea le lei uma, e le aise tua oi o lau alofa mo i mātou lau whanau anga sala i le nei lalolangi. O mātou pūnano ma te tano atu i le nei tae o fau, whai masui o le mātou o tenu u whaafonga fonga. Si i atu le mātou whaafetai, ma le whaamalo i lau suafa malu. Malo pule whaafetai i lau whaasoa pa ia i lo mātou ola ma le malo si. O le nei o malei fua mailo nuu le nei aso fau. O usua e atu fo i le to tele mo tiute mga ruenga masani o le nei aso. Ai maise o whanau i awa onga. Ma o mātou mātua o le atapua ia o lātou whaiva i le nei aso. Le li e o e silo fia o mātou leanga ma whaale tonu.
O le melea mātou te whaato e se ai ma le nganga māwalalo. Feso swani mai ma wha ngalo mai i o mātou ta ngata teito tāsi wha mole. Ina ia mātou tūtū maupea i o wala, ma tau ma mau ese mai ma ala o le fili ma le ti apolo. Lo mātou to mā lo whae, a lo whangia mo pui pui i mātou uma i o a ao anga le lei i le nei aso. A o whenga iai lo nuu ma ti ute ma whe au ua alo atu i ai. A lo whangia le tāpua inga anai o mātou mātua mātutua. Ia maua pēa lo lātou mālosi ma le soifua le lei. O a ti ute ma whe au, ai mai se o maftanga ma whanau ma a inga. Ia iai lau wha malo longa i e uma o whea ngai ma mai o le tino, te tonu o a inga, ai mai se i maota ngase i Wellingtone maisi a ai uma o le nei e tunu u. Mātou mana tua hoi lātou o whea ngai ma wha anoa noanga, ona o le malanga le maliu ma le oti, ua motu si ai maftanga ma whana a mātua ma whanau atoa ma a inga. Whaamanuia au nanga uma o lo ngāru rue ma pūna no wai o mātou te ngata i so se matata. A lo whangia le soifua o lau au whaingaruenga te tofi, i so se whata whaitaulanga i te tono le lau mua i Wellingtone ma New Zealand atoa, ai mai se foi o isi a tunu uma o le larolangi. Feso swani mailo o nganga pa ia i le tautua le si ufongo le lau mua i le neia so fau. Ia iai se au ngā mo si o mātou o tunu whaafonga ai mawai se vi inga o lau fio. O la mātou te tālo lea e ala atu i le suafo Jesu Keriso lo mātou alii ma le whaola. Amene. O le alofa, o le atua, e le mawha, matalaina, o le alofa, e tumau, e le liliu, e whaavavau, o le alofa, o le atua, e le mawha, matalaina, o le alofa, e tumau, e le liliu, e whaavavau, e oi maunga, mawalulunga, e tawheiwanu, mawalalo, e lautele, pei o le masa, o lo alofa ua, sili silama, o te vivi, i laua fio, e matano fie, lavanawa, ia tu maupea, o lo mamalu, e whaavavau, lava. O le alofa, o le atua, e le mawha, matalaina, o le alofa,
Olo e whawhonga le tautua le si whonga le no mua ni tūna le tai au le pese nā ma le pese le sāwai le ki wiso le anofa o le atua. Ia, a mano whawtai le. Ua sifuru tolu minute ua tea e neir fitu. Ia awha le fitu le tātou porokalame o le ata o le tai au. Ia le niu whaanga solo le tātou porokalame. Ia ufolo whātua ai mwhamanui atu. Whātalo whātu le ni tai au fau. Ia mai tau wina le matanga o fiu le ni aso le oso e le la. E le savili telefoi. Ia ova e le lanu mea mata o lau o la au. Ia ua susulu mana ia le la o la foia i lunga o lau whanua o le nei atunu o lo tātou iai. Mālor so i fua, mālor fo lau, ia awhalo le fitu, whafonga le tātou porokalame o le ata o le tai hao. Ia mālor lava ngalua whilau pepe, pesunga whafawina tāne elu pāle i maisi utu amatua, tātou pāanga i wamau mali tautua runga le Facebook, mali YouTube. Ia whapea le tātou frequency, tasi ono tesi mali tasi whamo, tonu nai te whaafonga mai tonu o lau sāpa o lau tāwale, ia nga i whai ngā luenga po nisi wa manawa nisi o tonu ainga, o e o lo i whalimai o lo ki mai e la tau Facebook po le YouTube. Ia mai se foi le la tau o lo tonu whalipui pui, po whea lavo e mō mai tātou whaasa lungu nei tai o fo, ia whaatalo whātu mō whalo whātu tātou porokalame, mā nōr so i fua, mā nōr folau, ia o le la tātou whanga solo le porokalame, e le nei tai au whawhiwhianga ma le whapese sunga ia wile tāwita. Ule nei na pua ina mai le la, na fō ina mai le tua le tama, tupo ia le tele o vasa mea uwhai malanga, mai la o Sāmoa pele hilo uanganga. Lama
te pute ai malifi no na lafu le mu ma vai tape laiti loko nu upua ina mai le la po ina mai le tu le tama oso uma o te pese ai malifi lafu le mu ma vai tape laiti Fofonga o le laumua. O a wa ma ku ta to pa bia. O le a to ale u le po. La ko ma va wa ko to ta tai e seno na. Ma o le a u pese a ku la u pese le. E ka ua o le lau lau si. O na po na mua. E mua le lau lau si ba. A uma to o pai mai si pese. A uma to o pai mai si pese. Le ala ona o ko mai boa i le ma ko lau lau si. Oleh tanah itu Sāmoa tadi. Fai mai tadi pa. Umai na tato ala langa pia. Ile pa por kato ora. Umai tato. Umai tato la la la.
po sa wai. Pamay na fanua. Ino vesili matuna na fanua. A feo ia in tanga tolo au tau. Talin tamai tai. Ole bao, wa tanga ta ato. Ole bao. Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mo. Atau le tayao. Le tata por kalame le ata le taiao le nei wa mtalia ile nei taiao fo le lo famalanga le le tu ta lo flava malo so fu malo fulau le wa tato se tu lava wa nga tato ta le valu ye wa tape de penal to tele mo fe au mga luenga amata le ya so me se tapo inga nei matua ya inga ta pena nei fa na mo la to wa o le nei yas ya o nga ya tu ya le tele nei fa na wi le senga sfuru mal sfuru tolu ta penanga o la to suenga fai o ni tau sanga ma lo lava le soifo le leite manatu na upa ya tu falta alofa fa lo tele atu fa ma fan nei ainga ia wa fea ele fa no nonga le vai tau no i pele le mafutanga ia wa tu ua le olanga nei ia nisi o le fale mai ma le fale pui o tu fa ta alofa ma fa filo ina tatu mutu tau si le ngalo uto ia fa pe sunga fa finga inga fale tu ai fo lo fa tu programa fa mnu atu ia ese tango mo lo tele atu fa tatsunga tau mai le yone alsana mafuta mai au gilani ia ma lo so ifua ia me se foi reverend fa pe te tu ave fa tailo sunga fa finga le ona e se mo mai va le me le fenga luenga au gilani fionga ia futialo sale ia pina te vanga fa tele mafuta mai elen solomona me lui fe au ngaluenga matalo ni aso ia le la tatu se tu loa ile talo le tau e fua ia fua ngole ne aso. Ole tatu talo le tau pena fai no mai le stoi matua langi le lei le tau le aso nei o le aso atai au e nai timu na mata leo na langi le lei le tau langi le lei le tau le aso na io atu le aso fua lona winga ele o tatu ye le tau langi le lei e o le ye le talonga e fai e Wellington e fai ungo le vanso nei le vau engelani ma le au kirikiti ni usila ia o ile atu e o le malai tau le lei a le langi le lei le tau ka piti muru tu whanui matau na ki e langi le lei le tau le aso nei e whapena malpro tau po Hawke's Bay ma wai rapa. Ma nei le langi le lei ma susulu le langi nei aso le malu ulu ea i tu malo nei a mata mele valu anga i lunga le iwa e a mawhana whana sfurima whaso le lunga luas fulma le tasi au gilani le soe paolo le aso nei whaso lo mai lea
I le vai le motu I saute I le so. E langi le le tele o vaenga o le motu I saute. O le malulu o le eo lo whamawina le motu I saute a mata mai le ono anga I turunga le valu. E ma whanwhana sifuru whawha solo turunga luas fulu. O le o te renga o le atunu ne ia so le amatua langi le tele o vaenga o le atunu. Wa ia pia e whai te tilia le aso nei luas fulu valu fule e vela lufu lima le ma whanwhana. O le angoto I fule lai le so Wellington I le 2 minute te ele valu na nei le fiafi. O so ele la tai au 7 minute te ai leono. I le tai au a tai au. Fua le manulu whamawina I Wellington manu utua oi. Ia mata mai le lua whaasolo turunga leono. E a mawhanawhana se furu mo le tolu. Anga I lunga se furu mo leono. Tala o le tai le so Wellington e sua le tai le te au le sifuru lua I le au nei. Pe le tai lua sifuru valu minute te ai leono le fiafi. To e sua le tai. Lua sifuru tolu minute te ai sifuru mo le lua I le waweawa na nei. Tala o le tai nei poli lua. Pe le tai le te ala titi o le sifuru le tai au nei sua le tai. To e sifuru tolu minute I le lima I le fiafi. Ona toi pele o le tai le sifuru tasi na nei le fiafi. Tala na o le tau, ma le tala o le tai, ia manuia o whaiva o le nei aso o le tātou tunu. Ia mo le swing o le tupe, la tau e lafo la tau se leni nei aso. Ia, whamele ofisa o vaenga le va ia tupe. Tasi tala ni usila mola o tupe Australia e valu ono sene. Tupe Amerika e 5 ono sene. Ia o le tupe fiti tala alua 5 sene. Tasi tala ni usila maula o tupe Sāmoa. Tala 5 ma le wha sene. Tala 5 wha sene. Ia ma le pa angatonga e tasi tesi ma le 2 ono le pa angatonga I le so. Tasi tala ni usila maula o tupe Sāmoa e tala 5 ma le wha sene I le aso nei. Ia mahalola whaftai. Ia o tatou se atu I lava noa wha manuianga o asoifua mo oena soifua I le so. Ia manuia tene lo asoifua pe a whapio I whafonga mai o nei lo asoifua. Le o tatou aulia. Le aso tolus furu o ke topa. Nio tolus furu o ke topa I manuia tene lo as whanau. O le tatou emaili na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Pe a fia mai se wha manuianga. O le tusi fai taulo o maua le tusi lea e peru e ono fe upo e fitu. Tusi lea e peru e ono fe upo e fitu. A wā o le ele e inu I le ua e pa uso o iai. Ma tutupu wai fua ea o ngā ia te ila tau o e ngā lulu e ai. Ua maua le manuia mai le atua. Ia tusi so le ua whaawinga I le tangata I le ele. O le fasili whawheo na I loa le tangata ua whaamanuia ina o ia. E mauala I le tali I le tusi lea e peru ono wheo poe fitu. E te le tali a mana I fo le manatu lea. A wao le ele e inu I le ua pa uso o iai. Ma tutupu wai fua ea o ngā ia te ila tau o e ngā lulu ai. Ua maua le manuia mai le atua. Ia, toa ai. Kato I loa le lei aso o se ele e te le vai o le lei ila au. Ia manuia lo wasoifua ia le pese nei moe.
Fatalo fatul tato por kalame le tai au fa manuia tu le tunu au si mai el fa fonga al va foi le tala fa sorpito le langi me na tupu le yaso tato ya ile aso tolu se fulu o ke topa o le aso le nei le tausanga e te si iva luas fulu na fa vai ai le parti komunisi tu tonu Australia e tu tonu no le sini o le sol tausanga te si iva fas fulu tasi na sainia el Palestine o America na taimi o Roosevelt le tasi le piliona tala e ta o le land lease ia po le tupe o por kalame nei tau foi fato i lalo ai ia Japani si amani ma Italia e ala le tufa ina atu o loa o tau mafa o sua au ma me faitino e fiso soani le fausia o malo ia o ma soani na aluatu ia Pelitania o Saina o Lucia, o Falani, ma isi malo le tau o le Allied Nations. Tele tupe pe a fual tau sanga te siva fas fulu tasi. Ia e tasi le piliona tala le tau atoa o le whaatupenga o le sosani Amerika ia tunu. Ma le naunau ta inga, ina ia whaato i lalo isi a mani ia pani ma Italia. O le sol tau sanga te siva ono fulu tasi. I le nawa i tau o le pomu pito sili lea na matautia e tau o le ti sa pomba. Na whaapaina ma whaataitaina i le aso nei o le malo o Soviet Union po o Lucia na le pomu lea. O le aso nei na tupu o le tausanga te siva ono sfurtasi. O le sol tausanga te siva fitu sfurfa. Ea o le fusuanga tele na tau o le The Rumble in the Jungle. Fusuanga lea na whaia i tutono nule o Congo. Na fusu ai ia Muhammad Ali. Ia ma George Foreman. E ono sfuru afe la tona mai moina al fusu anga le nei tonu al fale ta alo po le stadium sa whaiai. Ia sa umia ila George Foreman le siompini ai lui ai el tangata neo Muhammad Ali. O le unga al fusu anga e le umal tamu sanga valu manu malo Muhammad Ali e le fusu anga The Rumble in the Jungle. O le solta usanga te siva valu sfuru tolu fa pefa to ato e whaia leo se palota fa democracia le nua Argentina. E le mawai o le fitu tausanga o pu lea whaafitafita lea fo ia tunu. O le sol tausanga e luafis fulfa. O le nuu leo Sweden, o le nuu mua lea o le Union Europa, le European Union. Wa lato amana ia le stete o Palestina. Ni usila nei tausanga tasi valu ono lima na whaavai ai ia le whaamisinonga o ele po le Native Land Court i tono nei tunu. O le sol tausanga tasiva tasi valu na tuu i na atu ai se saini ngā lima i le palemene lua se lau fas fruafe i la tau na sainia. Talo sanga ina le palemene ia wha muta le ngau si o ava malosi ma le wha atau i na atu ava malosi. E to tonu o ni usila nei i o le teimi nei.
e leu tātou loa wa alu whasolo a tōle whātou ino a whamalosi. E itu la whono loa ia ai whawhitau nuna le wari a nei fo i o langa tātou iai, e le ngatau ni usila so se atunu o lalulangi e o oa i Sāmoa no winga ia nā whamawina lava le teimin nā ia o mara teimin e ele o tau lau o le nā whamoe moe. Fianga sui whiwhiloi hea, mana me pese le Sāmoa Pearl of the Pacific ina ua iei tātou teimi i le toe 14 minute o na tālea o le valu le ua tāpena mai tātou telefou tā le valu o le whaafonga le ia ilo whaatou pono kalame ia po fiti fito ai manuia na ua soifua le pati la ulu ia le whapena soifua i le so i le tausanga tasiva le maiva ia mane tausanga o le soifua Aaron Sila whaaftail whaafonga mai manuia ngā luenga le aso saulo ia o se fatu la wana o le mafuta mai hem le tene alo tele atu porklame whaaftai. Manuia tele ia le tāpua ingol nei aso pēno whai atu talo le tau mātango fie le vai atu i whafo le oso ai le la e le ipisi tele le au ala le nei tae au e manatu e le o tāpena pena le to tele o atu i whai ngā luenga ia o nei mātua i ainga ia vai lau appointments le nei aso i le fō mai po se loia whale tupe po fia lava vai te uangalo. Na mesiana nei vai tau le whangatau na wave maua se whelo inga malifo mai, maua lole ama noa, ia aua lawa ni emisia, ia whapea tātou ia umona whātou langa le ofisa le soifua mana loina, ia se tautonga e whaia, ia tautua nā le teimi male aso, e fu ita iala ma na i vaenga na whapea mai, isi tautonga whapea mai, ia awane e inu, awane e tau mafa le teimi lea o le teimi lea, ia e te lea awala na mai, ia e tā aua lawa le tausi ai, ina ia maua le vaenga le te whina ngalo te whia mo. Ia, manuia tele le tai au whanga solo nei tātou whawhiwhianga le minute le tātou nule o le valu o tātou telefou. Ia mo awita awale umai lungo le awala whauta uta le lei le nei wahai tau o tātou iai. E le wanga i tātou le tau maa whana o le siu whonga le nei o lela mui Wellington.
le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le ua tatu ye le masina o ke topa po le ua tatu se e mai le whai unga o le masina o ke topa o tae au le aso muli muli o ke topa le aso fumaltasi o le aso nai le aso momua o le aso sa o le mana nei le aso sa momua o le masina o November o e vaila le vave o le tatu furonga ia o ani au fuafuanga o tapena i le whai unga o le nei tausanga si a kilo tus fulau e te taona ono masina le matua o lo tus fo la una fatanga le o na malanga te o mai maulo malanga e mese na itina ta pina pena pe afa pe pisi tama yo e lo tele atu maduia le taia o le sunga do tasi fido mafuta mai plenem e sa o le matango fiel no le sunga tasi le asi lo tele atu e el fortua ya mau wo pace mai o gilani lo fa tu sunga el fa fenga fitu minuto lo to na tania e o le tu la e valu mana tua o le whailo mai lava le vanga o le soifua maloloina ni usila e le tūlanga o le pipesia i o le whama ilea o le misela e mana ia lava ia si aki po whaitoi pui pui e si o whanau malo a inga e le ngalo ia mena tupu i tausanga po vai Sāmoa le whai amasi i mai e le au whai New Zealand e wha manatu a ia te tatou uma
Ele tala lena o mai o la to ilano sfuru valu tau sanga ma tua sfuru valu fa solo ilano e maua fua le tui ele tutongia. Ma nei le fa ngale vanole na ia fa mana tua to ipe nei ma tua tala vo vai nei to fa nau e mautino fa ila to tui pui pui o fa mai. Ole mi sela. O leo te vai tu la tala valu ai o le ma nei o le file mo la wala le lumo le mato ofisa ile ma spisi. E fōringa mai ia e tō tele la tō ia i le whainga lunga nei aso pēa. Wang ai fōi nei whanau le whaiunga o la tō awa onga o le nei tau sanga le masina sfuktasi le la tātou anga i e. Ia lau whai tau i vai aso i tutoe pēia pēa ma le toi hono le toi fitu vai aso na umale wa onga o le tau sanga. O le tūlanga na e ua vawe lava le alu le walu i tātou. Ia o le tala fia pēo na tātou whalongolongo i Sāmoa. La ua pasia le tala le tupe piona fe la fola fo e sui o le parlemene o le tātou malo ia e whata mo e whangalue ina i fo le tātou malo Sāmoa ia mali nei teimi sei o atu ia iuni o le tausang fau o le tala fia le na ia mautinoa ia e leise mea o whale tonu ia halu penga luenga si o tātou malo e maise le tonginga o tātou o tālafu tonginga o pili ia mato tongi o tātou whainga luenga a meiso polo keti mati nai e te tau lava o na whaau au. Ia, mana ia tele na tala fia. Ia, mo oe la malanga le yaso po whelava te malanga, ia i mo manuia lau whainga malanga, ia ma wha mua lau saonga le mui mea uma e te iai. O le mele iso se mea lava tau te ia tupu e alfa alawe lawe. Ia, mo oe la tangata malanga, ia po si o wainga. Ia, wha mua lava lau saonga le mui le ne yaso. La tatu watu lola alfa fianga me le sunga ia ane se to whale moe, ele wata pena mai tātu telefone minute on the whafonga le ia.
Soi fo manui lau whaafafonga le nei fo I wha o popongo tala mai Sāmoa I meo lo te tupuai o si mai e le whaafafonga. O se pepo whaamtalanga mai le official komisino New Zealand I Sāmoa, le whatautei e leo se saundinga e aloa ia ai le aveo I lanto e silia le tōs fulu tangata Sāmoa, o a whamau nia o lanto u mia sitiseni avea I matangata nu o New Zealand. O le saundinga sa whatautei e le official komisino New Zealand I Sāmoa, le ana awaia tu iai lanto wa whamani e ina lanto tālo sanga, whatase mo lanto ainga na awai mōni mawina le whamwe mwe tā ua. Sau nod komisina mawulunga New Zealand I Sāmoa, le fionga I asi alei van toa, e a vea masuyo le malo New Zealand mamuli atua le whaafitai, iai lanto uma ua whamani e ina. Sa whaifoi o ia masuyo le ofisa e maisio le malo New Zealand, e whaafeilua ia le aloa ia o ilanto wa a vene matangata nuu o le malo New Zealand. Sau nosi a lei le tā ua le umia leo le sitiseni New Zealand, mai e whaaftai e fo ilato wa whaamanuia ina, e meise o le longo sa ia o le whaangaso longo o le latu tālo sanga. Na ia whaamtala wili ili e fo le tā ua le umia o le sitiseni o le atu nuu, whatese whaamnianga e maua ilato. O se tasi o la sanga o le umia o le sitiseni New Zealand, o le whaatino inai leo le latu tautonga o le whaamaoni, e a vei lanto matangata nu o le atunu. Na whape na fwe o na tali fwai tau le whaafitai e lanto o a whaamanuia ina, o le a whaafaingo fia o na whai malanga le vao malo e lua, ma mawai whaamanuianga e pe a fue malanga e no whamau, ma nei o lato ainga iso o se teime e fia malanga ai. E iei vaenga manatu le suifai pule na manu malo mai le whainga pālota, a le tu malo whaasale le anga numero lua, va ai lua centenary Sāmau. O le ale mawhai ona i e talia le tāno sanga le whionga mangele se kati fiaui, e na ia o la autasi e mamadi lie, e toe whaau I tua le la mta au po ua I le whaamasinonga. O le mta au pule ne le tu malo whaasale le anga lua, sa te tau na amatalia le amatanga le vaiaso le nei, ai whatu a whailoa e mawha ai loa le whionga mangele se kati fiaui, ua yeilo na langona e toe fia whaau I tua lana tālo sanga. E se fulma le lua tua inga o whainga whaato sina whaasol tu la fono, o lo tua ia e le whionga mangele se kati fiaui, le whionga le sui whaipuli o manu malo ia wa e lua centenary Sāmau. Mai to lima ilanto wa tāpena mai le whionga mangele e whaato tia na to mōli mau. Peitai e le whionga wa e lua centenary Sāmau, wa tui nā tu fōi ana tali whaatatau le tāro sanga le sui, ma e se fulu fōi ana tua inga e whaasanga I le na whaaruina le tangi, ma wata pena fōi ana mōri mau e lua se fulu, e fōla sia lātou mōri mau I luma o le whaamasinonga. E pe o na sila fil tu la fono pe a whai e whaamau nia ni sona ngā tu la fono, o ne whainga whaato sina le teimi o le pālota, o le ale ma whai o na toe tau vāsea sui, I le whainga pālota o lolo manai. O a whaamau nia mai e le sui komisino le tanga renga o leo leo, le whionga li a tau le sa afamasanga sa muelu. Ua le aise tālo sanga na whaaulu le ofisa sidi o le whaamasinonga, e whaasanga iai la ua o lo whaatau teia le porka la me le mautau vi inga. E a fui ni whaamtalanga sa manatu le ofisa sili, ua tau le angaina ma whaaluma luma inai,
le mamanu le official whaamasinonga Sāmoa. E le whaai loa le ataua, na amanta la to suenga le mata upu ina ua whaau watu le tangi le official whaamasinonga. Mai whatu a mawhai o na whaia ni mōrianga, pe a whai e whaamau nia. Peitai o le tangi le whionga asiata pia wau liko lo whatu teia le pōra kalame o le tauteia e. Lea ua afuai o na tau fia leo ila ua ye Sāmoa nei. E manatu asiata, wa a fia lona tangata soifua mo na tamari anga, e ni whaamtalanga na lafo, e ila ua ye whaasanga ila na pōra kalame. Ma ua whatu langa le whaamsinonga le aso mua le masina fau, e a mata whaanga solo e suenga i le mata aupo. Wa o atu le paha le mene le whaatala no ina o a fianga wa mata o na alia e mai, i le solo ta avale ma le wha lio le langolango lo tātua tunuu, e tāpua ia i le anu whaivo tama whanau a Sāmoa, i le taalonga le lakapiliki le olo whaanga solo nei. Na sauno ai le sui komisino mtanga luenga o leo, le ia taua le saa a whamasanga Samuelu. Wa sila le mtanga luenga le tāo fia o na toe whaamatu watu le pēmita, e toe whaatino i ni solo ta avale whaapea, ono le tūlanga pui o le saonga le mū le ua vaia, wa a fia e soifua nisio i lato o lo whaatino ina, ai wa lamatia i fo i le soifua o tangata o le tunu. Sa unofo i afa masanga, o solo ta avale lua ia sa whaatanga pe whaamatu o tu iei pe mita, wa whaamau ni ele so lio tu la fono i lungo al te tele, ai meise lava i le saonga le mū. O tala fobia, manuia le ni aso si o tātu tino, whasoifuia. Talo falava o talafou mai le siufofonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso tolu se fulu o ke topa lua a whelua 5. Na whaasao le minista o le waifafo wa wasa mana ia Winston Peters, le whaulu talaina o le tustusinga a le palemia Christopher Luxon, inunga o penga ofisota inga ale X i le asona nafi, a o ia i le whanotanga o le East Asia Summit i Kuala Lumpur, o se atana tuina e Luxon i lunga o le X, o lo ova ai o lulu 5 mai si tai mai le tui sauteo a Asia, i lalo le ata o lo whaulu talaina e whaapea, o au sainia se mali lienga matunuu mai le tui saute sa sae o Asia, o le afiso soani i le atina enga o lo tatou atunuu. Ele i umi ai whaasoa e Peters le post, ma whauru tala i le upu tasi o le wii, po o le sui o le upua au i le tātou e peona tā ua le tustusinga a Luxon. Ele o mautinoa po le ale umina ia i lunga le tustusinga a Peters ai le itoe a vea i lalo. O lo i Stockholm Peters mo nisi o whanotanga ma ua fesilingia le ofisa o le palemia mo se whaamatalanga. Ua whaalawi loe le pulenu u filifilio o Wellington e Andrew Little le sui pulenu u fou mo le pulenga nuu i le nei paia inga. O Ben McNulty o le aavea masui pulenu u masata mo e lalo le Labour i le whainga pālota whaaloto i whale se i mawai atu nei. Na ulua i filifilia McNulty e avea mawhai pule i le pulenga nuu i le lua lua mo le Northern Ward na whaalilo na nganga fia i le whaamoimoina o ia e Little mo le tofinga o le aia tau aveina o le afo le paia inga e sui pulenu u ai McNulty o na sui lea i seisi tangata e whaau wina le paia inga o le awhai le sauninga whaapitoa i le aso e aloa i ai tofinga o Andrew Little ma Ben McNulty. Ua wawa aile maa loe whai ani suinga i Porkalame le e whai aile siaki po o Warren of Fitness o Taavale. O nisi o ia suinga e ono whai titi ai siaki e te tauona whai i Taavale la iti. Whaafai ngofie ta iala mo Taavale mo lununga ma whaafau ta iala mo Taavale mai fafo. Whaaliele minista whila o inga Chris Bishop o aia inga mata iala no o iai nei ua te tauona toi ilo ona o loo whaamamafa avenga i tangata New Zealand o isi suinga i lalo lea talosanga e au fiaile ta i whatau sanga mawhai siaki po o Warren of Fitness mo Taavale la iti fou. O Taavale eile ta i wha i le se fulu tausanga e te tauona ta i lua tausanga mawhai a siaki. Ai o Taavale sili ato ma le se fulu tausanga e te tau lava o na whai a siaki i tausanga ta i tasi. Ua iai se popolenga inisi o tina e ia latou pepe lalo le tai fitu maasina e whaapea ua la iti tele pe a whai atu i pui o le misela.
Faaliele Health New Zealand, ele i o ngaunga tele le pepesi o le misela e ono o ai i se isi la asanga, e fai ai tui pui pui mo tamaiti lalo se fululua maasina. O le tamale tina ia Jesse Day mai lo wahat, e 5 maasina le matua, 7 maasina e la ititi pe le iangava ai, i tui o le misela, mumps ma le rubella, po o le MMR vaccine. Ai vave po ia le misela, pe ona ta ua ele soifua malolo i na New Zealand. Faaliele tina ia Jesse, na ia vilina le fale mai pe mawhai ona whaia se tui pui pui o lana pepe 5 maasina. Ona opopo lenga i le ono pesia le misela. Mana tali le fale mai whaapea e mawhai ona puk. Ai totongi le lua se lau ono sfuluta la e whai ai le tui. O se tupe tele pe ona saunoa Jesse, ai nau lawa e totongi, ona mana o e malu pui pui alo na alo. Ua wala au Jesse i le malo, e te tauna whaifua tui mo tamaiti lalo le tai se fululua maasina, ona o se pāpui pui lea mo le tele o mātua peitai, na ta uai se tasi o tina, ele o taliaina e lana fō mai, le whai o le tui pui pui o lana tama fitu maasina, se iwanga nā olo o fuafua e malanga e se atuma New Zealand. Na mawhaina maole appointment i se tasi o whale mai tuma o ti peitai, na toi tolo ele fō mai ai toi tasi le itu lao le appointment, ma le wha amatalanga e wha apea, ele i o ile tai me whai ai tui pui pui, mo tamaiti lalo le tai se fulunua maasina, se iwanga nā ua wha atetele le pepesi o le misela i le atunuu. O le asona na fina whai ai le ainga ma le whanutanga a le APEC, lea na whaatasia tuai Christopher Luxon, Donald Trump, mata itai o isi atunuu, lea sātali maa loa i le peristene o Korea i sauti. Na maulewa noa e tala noa ai Luxon ma Trump, ai le i whaia le ainga. Ma wala au li ai e Luxon le peristene o malo tele o Amerika, Donald Trump, e a fio mai i New Zealand, e late tā polo. Na whaafiloa ai e peristene li, ta itai sa iai i le ainga ma whaape atu. O tātou o wō mapaanga uma Amerika, o le lalolangi o lo ofesanga ai ma le tele o whaafita uli i le taimi nei, mai mo o mia lo tātou ngā lulu e whaatasi, na whaifo ila na whaamanuia, ma talo sanga mo se file mu i le vao ma lo ta itasi. Na whaasila le malo i le asoana nafi, ni whaasalanga fōng, o lo ilo le malo e ono whaasalai tangata malanga, pe a ngalo o na kilia ni tau mawha po se apu mo se whaata itainga, e ngalo i tutono ato a tangata malanga. I se whaamatalanga ale Minister of Biosecurity, Andrew Hoggard, e whaapea o ia suinga fōng, o se vaenga o se pili tau whaaufi, e whaamauti noa i le malu pui pui o le atunu umai i manu ninii, ma whaamai. O whaasalanga fōa le asi iti ai le sala mai le whaase lauta ala o loo iai nei, i le valu se lauta ala, pe a le kilia ina pe declare ni tau mawhai tutono ato, po o isi mea i ono la mati ai le si o si o manga matangata New Zealand. O isi suinga o le a whaalawilo ai ni whaasalanga fōu mani sala tupe, e o atu i le 5 se lau awheta ala, mo le soli o tu la fono o no fuanga mo le pui puinga, ma a whaapea e o nga se mata upu, e ono pu e maloka i leo mo su e suenga. O le atu ina atu i le palemene le apili tau whaaofi i se taimi o le tausanga fōu. O le atu tu a aile Minister Erica Stanford i polesili o kamupani ma pisinisi i le avio na lātou whaamua i tangata sa ilinga luenga mai fafo. Ai whaatuatua na aile whaitau wafe o tangata New Zealand o loo sa ilinga luenga. O ni nai maasina o iluma e umaile au ngā o visa o le toatele o tangata whainga luenga mai fafo na malanga mai New Zealand i le taimi na toi tatalai whainga malanga mai le COVID. Saunoa Stanford e silia maletasi mai leono o kamupani na manana o i tangata whainga luenga mai fafo la tau tele ilongo ina le MSD moni tangata New Zealand o sa ilinga luenga. Ele ilawa fo ile whaalawi loanga o awa noa whainga luenga. Na whailo e Stanford ile konferenisi whaale tausanga ale Association for Migration and Investment. E whaapea e sidia ma le luas fulu afe tangata New Zealand ele aininga luenga. Talona a matatu inatu visa mo tangata whainga luenga mai fafo e iaito mai whaapitoa po ole accredited work visas ile luafe lua. Ole tele o tangata whainga luenga mai fafo e malanga mai ile ta itolu tausanga pe a whai ele isuia pe mawani o lato visa no fo mau. Saunoa Stanford e tatawi pisinisi makamupani o nangalu lue male MSD e whaamauti noa o avele whaamua i tangata New Zealand le aininga luenga o na ole to atele o i lato e lea ngava ai benefiti o na o tupe maua ao lato a ainga. O le afole lua i lawa ulia na nafi na amata leo laile app al ANZ
pe ona lipotia ele down detector na faali ele so upo le ANC le tele o wala au na faa o atuana nafi mai faita wafe tangata fa onga ina le app le ANC na lipotia le tele o faafita uli ona ole le mafai ona tatala o ala tau te ngatu pe ilungo le interneti. Na lifi ile helikopa se tamaititi mai sea o ngai Northland ina nati le fale mai o tamaiti au kilani ona le mai ti ngaina nana nati atulta awale fale mai ina uavili ina le aonga a kaikohe East School ile pea o le afol sifulutasi ile tae au ananafi na faatasi atuai maisi au nanga ale fale mai e au fiai ma le helikopa na lipotie le Radio New Zealand ua mai a faya se taotonga faafuasei ale tamaititi maalo o tau fia nei ile fale mai. Tala fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Whaafonga tātou atanu I tātou telefou amata le nei tae ao. Pe on tāpinina le tamatai ana whaasolo mtala mai Sāmoa le sunga ia tāse Salem Sam. Te whaafonga le tulai le tau. Nei, 15 minuta te nei le vanu. Ya, te whaatala whātuk tātou atanu ma nei le la. Il savali vali, ma lur savili. Awe. Alo, malo tas. Malo lava. Mai le tae au. Ya, le ni te mi uma, ma asa uma. Ya, foi malosi, ma leola, tulok. Sao le ya. Ma te mo fie fol ni ya so fa popo ilo ta uola ya mo so fol le o le tunu. Mo. Stemie tau te malama el tae au ya o mo fo ile sfo e. Fa wa ile fa mangalo mo le lofa. Ya. Fa wo le fa mangalo. Mo fa to se. Wa tau no lua ia vaenga ia. Ole. O fa mangalo mo fa to senga. Wa ile fa mangalo pe le fa to ese. Ah, mana ia fo, mana. Ai si taimi ele fa tainga o fa tainga le tava. Ia. E tele fa to ese ma ia tanga fa mangalo oi. Pe o tele fa to ese fo ia o ia wa tanga o fa mangalo. Tu sai ele tau tu dia fo le se fa se fonga fa mangalo. E te mai tau na le. Esa oi fe te rompi. Tu sai na sa ulu mo la ke fa ri tu. Talo falava io se mana io ne yaso na tu ya sa manu ya malo longa po ya nisi le o tau no mel fainga malanga ya mai ta faul tau ma fana ni usila ya mota tau ia wo se fainga luenga ya malo fa malos yo on sai le o tu lua masina ya tu tasin masina lo por fa ingol masina fo novema ya tato va ero le o amata on ta pese kismasi Io. Le fu vai tono fare oloa. Ia wa amata foi ona fe ilafi solo tono fare oloa I te ngol Christmas. Ia montelo. Ese man io ia pese mai il file mu male ma fana eu tato loto pe ta pese Christmas. Ia mai se o vai ngai se le o mai tau na nei time. Ia malua. Eu te le lope ni si o fa ina le na to malanga le ni si le tau nei. E li poti la tamai le o lo fa ina ia el meta o le cloud so o le fale tele ana e te ui computer le Microsoft. Le la ya faina I le tau nei, nei ni vaenga na faina. Le la ya faina e nisi au nanga le New Zealand. Tu sau le whamtala ina la tamai me le cloud. O le whata tainga a whapio le tele in computer I tato ofisa. Yo le la te ua I tato whamtalanga. A tato tango filo whapia e le lava tato computer te ui tato whamtalanga. Tango filo le whaatau se ava noa I le cloud al Microsoft, o le Amazon. Ma isi au nanga e lau te whaia mei, o pisinisi e te ui whamtalanga. Ia, le lai whaonga le New Zealand, ia isi servers po le cloud ale Microsoft. E te ui la to whamtalanga, a o lana mo mia. Na le watua au mai whaonga, ia toi teu, toi se whele iai. No te kolosi fani ona po. Ia lela ia faina I le tau nei. Ia lela ina ia faina la itia I le system le lo faonga le New Zealand o le wingala na tala sia I le wa faina en fainga malanga le yas. Vai la ia ia tu lang fu le ya me yo pinga te failangi ma te kono svan poni. Ai ia te mi fa le tonu ia fa le tonu ma ia te ronga luenga. Ia me ia so ia sa tusi lima te leo mela tusi le pepa tusi la ia temne ia na tato al computer so mai lunga le ngo sa u mai lunga fa mtana ngam mia ia tatusi ia sa o la fa ngam langa le ia ma lo la vale nga lu do so le
O nei le o tai au le so muli le masina oktopa. Oh, sole. Whakano ngā tāwhu i oktopa. Te leo na lui tau mo na foi le lei. Sa o le lei, ia. Na, o a mea na tupu i oktopa nei tausanga. Ia, iei vae ngā foi na lu iei lau safaringa. Ia, mana ia, a whapio ni le sona o ngā. Ia, e o ngā mo Novema, mana ia. A le o ngā mo Novema, ia, tia. Ia. Tia pin. Tia yesu yo, tia yo mai. Ia ina le vaenga le malanga fu le mana ia fu le tala le na mai ni tatu telefo ana ia le na fa si le painga malo o le so ia ini swing fo fa salanga o vaenga fu le avitono o ato sui ia fa salo mama fa salanga mama fa salanga ia e ta ua la le fa ilo le pepa fu le tusi ai me tono ato fa ilo uma ni te ua mau ai o ele o fa ilo ai si vaenga nei tono lo ato ia ai lo ni vai ai fa sai na tu no te malanga ia sa le ia me sia o noi o fai pula ma ia tau ma fai pula o apu o pea o moli o ulu o te le po la fa tanga ulu au mai ia sa ulu na mai sa mo ma le sili pe sa mo ia wa le te va to la sa ma ulu le si o vai ia na o le fa to ina yo malanga ia ta to mai sa mo e vai e tau nu ro eu kilani la sili me o tanga te i lu mai le va le siaki au te o le al o le fatua o koko ia po ani ma ia sa o na o le tato nunga o tangata ia o sa mo ele isona ele afia te le tato i me fuala o na la o mai a faina le tu ia e tau tua na matato i malang ia tu mau pea le talito nui na ni usila o tato malang a matalona maua me i tato wato i wa matafoni si iti e lu le stulanga mana ia au kilani mala vale le lunga te le alo fa na o Sāmoa na unga lu e ioi va le quarantine o le vaenga le o le immigration ia ma le tele usia o nanga e te sau ia o la tau le ngā lu e te whaingo fia ia tātou e se fo ia le long fo fia o isi alo le tunu le whainga le ngomlai vale le ia mata ata ia malo a va pena te whafonga mai na te whainga ngomlai vale le o winga le wharia ia a malo la vai ate ole tu sa lo te mana tua e lua umalanga na usau lisi taimi o le tangata Sāmoa le whatelo. O ule turi la malanga o te alu Wellington. E wa aila, o me tona la le tau tua alo, tau mai alo ui, le tu ma alo le tu lova lini. Sau wa lisi usau nga o le fine Sāmoa fat, o ule turi la malanga o te alu Wellington. Wa lai loa la tau. Mai lal taimi atu, o le tei tu la ma le afa alu lova lini. Ia na le tope, ma ia alo le turi la malanga. Mana ia na ta tangata le il vanga le quarantine. Sa ole le. O tatou foi le malanga mai nei. Tasina au ala fai ta u tangata ina vai fa mo le mato malanga o Wellington. E va ven fa mo mai tatou o mai o le vanga le au kilani. Ia na. Ia tu fa amna tu pe ia fa salanga fo ia la nga ia le la u mo le fa sela o le la si tu ngol var sela. O le sasi le si mea. Ia. Te ua ngalo se apu ton se atu. E te lo pe ata malanga. Ta te le mo me lo sa ai pa wal me e ngol vale le tau nu Sāmoa. Al mele le satu ai foi le tu lo ate se se le fa metala. Ia. Ele tu manongi sa ai pe tau tu. Sa le. Ia foi la ana ai ngol vale no le tongi fa na pa se ai me ai ngol vale. Ko me foi le tau mafai ai io i ngol vale le. Me pe. Ia. O ela to salusa na o Paul me o le ngol vale. Ata te vai estanga te Sāmoa sa mo se pu ai o le il me vale li vale o sa wa. Malo, ora tanto se atu le fa via. Ia, maraia, fatal vatu le faltu senati tu ua sunga a felo fai Jacopo, mania laval ni ta faftail mafta mai, America to longa taua, tomata, mania laval ni ta faftail mafta mai fa le ngapo, fa le onga, kalolo, mania laval ni ta Elena tupse. Ia malo faftai, ia sunga ia it's Kira Fei. Ia o te risa ene, manuia lava ni te alfionga lau pe tuila epa, malo fau, matau tia, manuia ni te hao mafo Eric, ia whaaftai tere lava ni mafta mai, o kalangolango, manuia lava ni te hao Cap Siliva, ia sunga tasi leasi, manuia lava ni te hao whaaftai, sunga Ioane Alisana, mao John, manuia lava malo longa ni aso, ia o Ioane tavu inga su, ia malo lava fo ile ngare lue ni te hao, ia, la tatu wolo, whaafiafianga nei, ia, luas fultoro minute, te nei leitu la
e valu. Faltua Silulu Polton mai Okilani, manuia lava le nei tai au. Siva siva mai, siva mai, siva mai, siva siva mai. Lue o mai, lulu o lima siva mai, siva mai, siva siva mai. Lue o mai, mai tamata ata mai. Ata ata mai, ata ata mai, ata ata mai, ata ata mai. Siva mai, siva mai, siva siva mai. Pusi lau panga mai tango ta ata mai. Ata ata mai, ata ata mai, ata ata mai, ata ata mai. Le whaifianga mele pepese ale yang lavas ata mai le nei tai au ia molo fia wala mataino ngā luenga ia o whianga ele tātou tino. Luas for 50 minute te aine le valu. Ta ua te le te whasa o ina ia le meana a. Me whanele o ua na whaian meana o ua a. Ia sautu malo wa wasa. Sautu malo wa wasa. Le o tātou na sai nia le meana na. Moni. O te mana tua ina o vai le exi po le message po le fasilanga le alaxen lungole. No mana tua la ia le Springboks. E lola to kapteni vol tanto tu sua faya John Schmidt. Le hooker. Le sau talo la Will Sharks, Natal Sharks. Te mi na tu fa le ton wala Springboks. Na faya la tala le tanto le John Schmidt le au.
O le mele o lo manatu me o le fa le tonu o le tatou au. Ma lo si tele le mele o le ai. O. A matana tal no le wi tatou. Ale la wa ya tu ya le na fa sa o ne ya le wo pe ona vatu foi ana i tatou telefon. Ya le fa si langa le na ale tatou palmia ya le wo o. Se ni nei fi nga manai malo ye asia nga tele mo tatou tama ainga ni sila ya fa sa o tu lo va sale ile se ai elena o tatou man fa yel men mana ia fo ia io ia sa o le ya al popu ia nal tapuri ia tot fo lele ia ai matua no tele sole tele fe au le moni mai tatou uma ia fa mai ana le ai au ana le ai au le taunu me na ya o tinga ina vo si no matu ana mai matan va piani o tatou fa il tonu na pe mele mo le Warriors o tatou ta ole mele yo kilania malo fa mele o latou fa ina mele o tatou pe fa mele fa parade fa ana le ai au le taunu le parade ai o tatou na te loa o ele tula. Ia ila tau na ila lor por kala mele ACC. Leu fai loa i niu se peo nei vai aso. Te lo po fa longo mai fa forma se se lo tato tunu. Sa maua ia le sosani ma le ACC se te mi umi. Ia leu fai loa mai. Pe am le valu afe ia clients po tangata ia na ila lor vai ngale ACC. Ia mai ia uni. O ta ofi le sisi family yang ana mo lato do pe so son tau tupe tali to nungo le sisi o tangata ni wa umalo lato wa te alo lato manu ala wa malo lo se tau to fenga luenga ia o lo fa o pe na fa le nga ina le sisi la na wo nanga de tele o tangata tali to nu lato fa sa o le tupe mai le tau na to e fa isinga luenga tau no fenga luenga ia o le talo sia ile o afia inisi o tato tunu ile tula saule na ya o le siwa ngale ma le fo ile ya o lo ma le ya tate lango ina va ngale o fin ngalo le malo e mi se le ministale o ngaluenga fo le o tele ngaluenga wa maua e tangata ia la to visa fa ngaluenga mai ngalu to New Zealand ai pu fa tu na i ina tangata New Zealand ia lo mana o ngaluenga sa wale o lo tama lo tai loa la ititile ia i ngaluenga i New Zealand ele ma faina vese nga luenga stangata mai fafo ele no fo mau pesitsen pe a fa pe ele I fa sala la wina le va no pe ia fa step e u ia fa sala la wina e motinona mau tangata motinona I tangata New Zealand talo sanga mai e ana va ilo la to nala na avela no tangata le ele mau New Zealand to mai le mo mi senga lu ia ole meta wina pe ole tala na pe ama luas fu wa fe nga luenga tata New Zealand ole mau no avela no I tangata ole singa luenga na over il terminal o manga covid nga luenga fo le avel palau family in tangata fa pe na New Zealand le te lo fa nga isi to nga masini na fa nga fa to nga ia ole no winga ole au wallet e fa ye au nanga ne le in tangata New Zealand nga va ole au mai la tangata me ai ko le ni tangata New Zealand pe ni o onga wai le pe na mai telefo e o tu le tolu tau sanga e ma faina no le pe mita na ai umana tolu tau sanga na win tangata New Zealand lo nga tau to fo tangata il me na mai ai fa pe umane la mo no fo mau tangata le no fo le New Zealand wai e tele to mai e tali tonu ia tangata va nga wenga ile mau ini e mau isi tunu o le si tu langa le umai tau wina le terminate swing on lang o ma fai ana tutu inei fa venga luenga a ola tonga luenga fa IT ele fai inei fai mai se tunu e fai mai se tunu intia manu na e tau ngofia ia le pa tanga venga luenga e vai la mele na pe ola bank le ole ANC na e si akia la le epa na pe si ona ele sa o internet banking ia mai la le sa ola feeling fa nga vai fo telefoni si akia me uma i wol app le tol telefon le la to numero o la to numero te tango vili la to over se la ala le va ve te vili ai tali mai de wa ya fa to numero fo le fai mai pe tango vili la to over se la ia si akia o la account
ia male paleni ia male fesu ia inga fo le transfer mai le stupe le sia account ia fai ngo fia na fai telefone fai ngo fia ai asu ela vanga ia tanga te whanga na numela le asu mo sia no paleni siria tina fa tu sfu zene paleni ai le telefone Tozi yake paleni mai na le tupu mai me na u wa leva tele na u ya tele mana wa fa sa u le internet banking fa ngal telefoni fo le sia ki ona o u wa mai na sa o u lo la ngona ia te me fa le tonu ya na te va tona po na ve vesia istanga te fa mai wa ya na nafi le fiafi ha bea ata ho ata sifi eu fi ala si vai ngal mai solo te na anu va le ai wa ia fa ngale o si la o le telefoni vidi fua ma ya fa ya na me na u se fa me na wa ia te fa le tonu ya na la u to le ropo ato fa fena si aki to account ia to palen ia fa long ma telefoni o tango lo fa long ma telefoni fa to nunga fa mai ma solo fa ma to fa long ben na Fat mena tu fat pa o ata pite mai le fa fu sa. Mas ia que tu pare ni tara vai lá tu mo tu ale tal ton wal masin mele ma ai fa lo long wala ula itia na utango ki en por telefon. Na tu te pa o mai le fa fu tu sa kai fa. Na. Ja, tal si o tu ola app. O tu e fa ngai na ANC. Ole fa manatua wale tau longo mai fa sa longa fa le tupe ese e ta wala vale pui le o pin number sa fa masui lo pin number a wole fa so ina lo pin number tangata alors ese me vole ole so ona o me lo pin number le ti lo i tangata me o mai pui ai Ona ia faina ste unga tu pesis. Ele ia faina pali ni lele titi ya. Ai doa tangata bin number la se. Ona pora le fto atu lai o pe le fto aula mai ni taia o pe ole. Falinga fatua. Ya na fa pe ni taia o na tu lai pe. Oh ia sa ola na mo o to wa ia nei lungo va nga ma to ia le se lo langi le. Fa mana tu ile tatu tunu ne nei temi le pisi ia fa mai. O por se pesi e fa ma le misela ya tau na o le tau no ma se fu ma no ina fa nga tu tatu tu la tau e la fu valu tau sanga ma no fu na mo fu la no fa ile tu ya won no fo tatu ile na tamaiti tanga uma ya tata uma lava ya tatu ilo al talo men tu pu tau sanga vai Sāmoa ya wol tu pu na me ya na in fa longo men na fi o te fa po sto tasi wa mau fa ma ina ni sila ya ta fo ana ya len tan no atu na fi ya a ma fa ma i mi sila o le wa fi o ma ni sila to ele na Wellington po o kilani po ya wa ye fo ma si va nga wa fi ma lo mo ti saute ya moni le ya wa va pena fa siaki ya lela tata to pese ya ai fa talo fa tu sunga poasa ta wilili mania lava ni tayao ya europeti mai lata ya fafta tele lava le mafta mai vai ai ono ya mania lava ni tayao feta laisa failaunga ngase mania lava ni tayao fafta le mafta mai Rachel Sifa ya olo o mori pe alo fa ango Jerry ya mamari mo Rachel ya sani time tautua mania lava ni tayao fafta le mafta mai kelen tangwai te tele lava manuia lava ni yaso ya o Telesia Augustino manuia lava ni tayao menora ava mua faea ya fa te tele lava ya malo lava fa tele mafta mai ya la tanta to pese vai foi ya fa fonga mai so manga i Sāmoa ya lo fa tu to pese le mo to malo lava le usu yu te mo ai
apa e lengi o se mea whaingata no fumanga luele maumanga e le mativa pea e loto iai alue malosi e te tua iai Se fong malia sunga ya Richard Parker ya mo pese nga lua le manga ya al fatu mo to lo usu mo manga le nita ya mai Sāmoa. Malo le fa manosi tato vai de ya sto na il market I funga le ma so se fa ngole tunu. Ya. Ina tangata ye nga lui fa to anga ile la to fo se selenga ma no la fa yo fa panga le o lo fa nga ni usila mo le tamutal to le talo le sa mo fiti. Ya. Watu al sulfata la kilo mtuata mtala ole ye le fofuanga al fenga malo ole ye nei le swing al fenga le warrant of fitness yo ta vale le na fa mo me po ya ole la tova ai ele fa pe wa pasia malo ya ele no winga la fatal no te minio nei lo le ste mite wa mata e te u ye mana ya so so ni tau so ifuanga u tau tate le tau so ifuanga le vai tau na I tawale fo ili lalo sfulu tau sanga le matua. E fa pe e una o tu fa tau sanga ia e tu sale pe le termine. Ia. O le mea tu wai asa ia ta ion no masi nam fa le warrant. Ia. Au tawale fo i luma me lua fe. Ia au tawale na le tasi tau sanga. Au tawale tu lua fe ia. Ke lo tawale la o e po lua fe lua fa tasi. Ia, tasi tau sanga mfai. Ya nala ya tal siala le sfuanga le ai ele au waila ia o nanga ia la to te faia ia warrant of fitness wala ilo la to e lusi la to tupe tu se la le to ma waila to tupe o le si ia o nanga pe a umi me vole le ono ia tau sanga ele faia le warrant of fitness o ta vale e to tonu le ono tau sanga le o te le lopo se fer tava sa ole le ai pa wala me fa pe pasi el malo ta to wa ia tanga tala hotel ai mana o tau si le lusa e ta on fai ma fai le full service el tava siaki a fa pe fa ile lima tau sanga fa to a fai ile tu la fono ile vai folia e tau la ona istula ni si vai nga te tu la fono tonu pe tau sanga ma ave siaki a siaki foi le la insinia ia po le lei ia pe moni ole ma nei o vanga le se fel tupe ia mo ta to e sanga le mo ta to feo sa ia wa le anga lo ai to fa tu ma yo le ma ia la na ia to atele al fa le ton e tal si le fo fo ole na le wa mata na sa fa la lo fa nga ma lo le a van fa u fai pe o te mana tu le na va tu ta tel fo ne va ia so ia le capital tax gain ale pa ti le pa mo le anga I luma
E whaafia, o e mana tua, la so le whaafia na le velfo mai le tausanga. Whaarua. Ia o fuanga la, ia o le tupe maua mai. O na fsosoni le whaatupe i le wa ingol fo mai wha tolu le tausanga. No inga wha pe siri ma le tolu, ia o isi taimi le te alu, i tutongi lau wa ingol fo mai. O le whare mai le maute wha o ngaina. E spes fulfitu ta la e wa ingol fo mai. Lo inga la as fulfitu wha tele le tolu. Ia tupe na e le tongi ai oi. Pe amanuia fuanga le leipa le anga i mai atu ma le tausanga fo. O le capital tax gain ale mano. Ate ta inga va peo e te loia fa ina le vanga le o mo me property as developers. Ia mai si o nanga fa pena me vole le fa tau mo le property por sa ngol fale. Ia ele umia te fa tau watu. O le na fa tau mai ile pe valsela wafen fa tau mai. Na o male to se auto fa tau watu. Ia pe miliona lua se la wafe. Ia vai le tu pena fa se la wafe. Ia la mai le pa tau na tax le tu pena. A fa e luas full valu pasena. Ia na mai le tu pena ave i fa putu. E ave so soni le Health New Zealand. Il pole vanga o le so formal in New Zealand. Fa tu pena le tatou e vai formal. Ia na se fede o tatou. Ia wa la tamai nei an fa tau i fale o le palmia New Zealand le na mai vo telefon. Ia o mon fa tau mai le fa tau watu ai ala ia le tu pena e tele. Al tatonunga o le whainga malo lea le leipa le pa o le tatonunga o le wang whau whai leipa e tatau o na isi tax ina le vana le tupe whau popo tupe le tau le polofiti ai e iei alvaenga na iei whatau inga e le au fi ai e le whatainga o le kiwi seiva o a manisia o nangana na lisi mea la tau e le mawhainga na tax le vanga a whanangala mo meo pisi nisi ia o fato inga ile ai lo ninga lai sawalo fale ta si pe o pisinisi ia tau ona tax tau ona tax ia pisinisi me se tupe foi le fa popo pe le ta o fato ino fale na ai se vai ngati fa so ma tato telefo ia vile mai o fato lo vale mai lo fata si fia tata no mai em fa so mai e to fa manatu le tunu o masini tala tupe la iti te vai le o fo solo i to tonu ni usila ia o le tetele i o fi e te tongi o e pea whaonga ina la o nangana. Ai alu pea wa ai masini tala tupe ia whale tupe i longa New Zealand, ANC, PNZ, ia o le ASP, masini la popoa. Ia masini na nai le ise fi e tongi e pea tala i lau tupe. Te ua ngau o e mai mau la tupe te re. Ia sa. Mana ia, mana tol tai au, ia ma whaonga uma ia minute, ia nai te alu e vai lau fo mai. E whainga tānto e mungoni a poi menele. Le vaiaso ia polu vaiaso le tolu vaiaso le o mo le appointment pe avili le fo mai fa ainga yo ta u vai va pena ta lo va tu le si o nga favela ma te o mani la van le ta o saulanga fa te le lava ia le mafta mai le o to es fulu ma le tolu minuti na tale o le tu la e iva tu es fa fianga le nei
Le fafianga ma le pese le kukama ya ma le pese na le fatoanga ya ulo fato mo oto o malava lo o su fatoanga le tai au ya ole o mo le sota inga ma le fionga le pepte le tala ilene ya ole fato no le tatu community telephone le titi sal fatal fatu mo le gang fa lo le fionga le tele ma lo la so fo nia le tai au fo ma lo le su le tai ma ya va fatalo fato foi le no sa se lua pa sungara ya to foi ya me se foi ta ko inga Sāmoa tono le ole la mua ke lo na e fe le ya to foi na e wina ta pa le tono foi ta tele tai ya lo o ma na ia sul ma tango fio la ya ma to nei Wellington era fio le tele ma lu fo sa video of tau le foi fa malostino ma sa valinga ma koleninga le tai au ya I ma to tu malo nei Wellington ya ma lo la vale malo lo ser meta war fai ma fai sina savat moi e ui a fai le fai na to ta mo ya na fai ga na on savat fai o go fa tai tai ngare le yu mai na ta tu tanga tai la fai ma pa nga le te le mo ma e na te le na to no por rua ta fai e foi sina fa malo stin ya mo le ya ta war fa malo stin malo foi la fionga ma ia ma le tau foi au koleni ia o le fatau ma le fa mo so fu ma lo ina ia wa le so fu ma lo ina le tino ia ele mo foi ni le fai foi no fai nga lu nga tau sita mai tima ia me so me fai anu ma fio anga me kare si lo fio le te ia na mana ia se me si fa le na mato wo ia ani fatau mo wani tala taia ia sama ia mata fa ia so le na to ia sa fai fu no winga wa pai mele tamalo na fali ia wa te ia ma tu mu fa po se ide ia la je mele ma sontia ole fata na io ala ma tu ona ile to mi se tu pe ala la usa pasa lo ma ia ole va te tongi fu ta la va ia so tangata na le mo fa tu la ma to ko le ya si ta tu no fo le non fa sta tu tana pe a fo ma ta tu le sfruttare il vagliasso ya apa ya el mana ya por sfruttare il vagliasso ala yo ya so uma sao no winga uma kuma ya penal tana lima ya pe ala va su sen ya fo ala va ya al mela le con el sfruttare il vagliasso ana fa luona ya se le ala to ya sa valida wala fa ngata to mangwana le furi ya pe yo tulangan na wa gata mai temilan mato atu ma me o to tele to mai stanga te o tu le team stoina ya la fatona muri wa to mo na mato video eta pu ya la fa mai ya falan ta se scuttara fa mo e mare ya foi ta u foi ia ole
E ta ua foi le tonga sfuta la wala au na ia la le au koleni. Ia oni to emisi ya solva yas. Ia foi la tumu ona na le se to pe tongia. Ai te lo tongi lo ia ke fa fanta po intu. Ya para lo malo ni sila. Se faz fofa na fa fugi ta to jim foi ia koleni ia le ta tu tangata. Ia. Ai me se nei vai te me tele mai tini. Ia. Le mana pe fa nga me ni si mau taxi tinga ina tungi fa fudi e te me o nei ta tu tangata. Ia, mana ia na tong. Ma tua se lau pasene tonu na lau fiong le piptele. Ia ai tarsia wa ai mai ia me na le fai le te fai ma tu ilunga ia o videos foi o tu koleninga. Ia la fa pe ai la tangata ia o mo fai pule fa pe sole. Ia o ngala ia le vaenga le fai mai le e so nga imiti le fa. Wa ngata tanno. Alo te mai taua o nei au kilan. Ia. On to afie ala uri fai a wala ia fa tu wala to ko sa. Ale fa to ko nei. On to atela tu pele tongi nei el malo. Anga e compania o nga ko sia. Ia, mo. O teno temi. E na tu ko. Ale sanga luanga fai o no vinga. Ola ko le ki ala tu pele uria. Ia. Ai le ninga luanga fai manela ministro pe tato konsna tu fua le ninga luanga. E se ko le ni fua e malo la tu. Sa ole le ya malo ole mai tau atu lo fiona tele tau nei ole wa fai fasilanga le malo ile so ya ole ai fa salanga fo e mo o e ilo e le malo e ono fa sala i tanga tamalanga pe a ngalo na kilia ni tau mafafo e tonu yo la tu atu e mesi la tu tunu Sāmoa mana e foi vai ngale wa mai e fa manatu mo ila tu fo e le o tu sia o mai la lo ia vai ngala e mai tonu le atu ine te wa fa sala i wa le wa vai mai tau atu le o si tia mai le fa se la lungo le varu se la sala pe amo e mesi to pitonu ia ki lani wana e te len tonu mai vale ia o te loa wiele fo na me e la o tato loa uma na e tango le pepa o lai fa mai food o le food a me uma pe velo pe mata pe ia e se fer tik ina saula ia le fa ia tu tama no le tu atu le vai lo pepa o ile na o ken mena a le mela de o tinga ngai lo ala tu mule atoli lu au matalo ma a la ile ai ma me o ti kinga voi de la ai sa umale ma ia e panga fa ia telenia tu pia fie pe fa pe malanga wa tinga ina ya tongila watsela o desafio lo fa sela ya watsela ia e ma kwa tinga ina na sala pe ai le fa manatu ma ya vai e ta te no foute e o mo le sukala ki foi le bol twist yo like tonol pepa e ta wana declare sa o le mo umana to declare mana e tele e taua vang fa pena wa tatu tunu e fe wa i aso uma ya male vang mun mana i fo e sa no ia i ma lo fa manatu pe le tatu tu ne e si fonga la mua ia tu pui on misela o matua va ia le wa special fa ma i tono ni sila nei ele na se tu malo ai woni sila to e mo ia na le tai lua tai tolu mai le i tu malo ma le tu malo ia le mo tino ia wa special fa ma ta wol fa tu pui mantua o le vana pesi i fiti o fiti ale na mata tuai fa solo aturola e asa mo matong o se o nefio tamiti sa mo na maliu ele sorry not le misela let's say atua wili le tinki fiva lena to ai le misela sa le ya o le vatele na masalo le memo mole na tele inisina na fano la Sāmoa fa solo mai fo isu no o tato ni New Zealand sorry o tele lo pra me la ina mai ta mai ti pa fa yo la u e fa mo ti no la u fa ia tu puia mo mai io ta tau na yo tato matua a fa tele mo ti no o pe ai efficiently la family doctor ma va ai fo ia fo ma ia o mai ina ia fa mo bala e la access la to assistance e na siaki pa wala ofisi tu langa le ta fa we se information mai ava e se fa ina o le lo to fa yo tu ia la o mana fa
E pe ia mana ia so ta ia fo mai fale ainga ale ainga ia. I te ua fai atu ai longa e wa pe a fai wa uma fa tu pui. Ya to no na wa se fe ia e mana ia fe sili le il fo mai fale ainga. Ia e mo mai fa mtanga uma. Ai ta ua a fai wa la wa uma fa tu pui o le misela. Ia o matua le na vai. Ia se fe ali o siaki. Ai mo le famanatu ia la ta longo fo nei so o meta fa ta ye mo ia la pick up my cases ia le o nei sa Auckland. O te rei whanonga toa o sauni cases in nei a wae tasi ale pa imel mei nei. Ia na tato wa ile so solo ta ma hoi lele a wae fifia te tato e o ele ngata leo mauta me tila onga ia o fai parade ia mai foi oi mea e ka esia. E telepot potonga o ia na tatu tangata ele pe o le palangi man maoli e umana o fale ai alu iai. Ia au tato. Tele o commitments ma mea nga ia talo si o le avave titina ilano nei famai ya ma oni taule vanga ta o ta pokara menita ole vai so fo ya masalo na vai na longo to lot to pa pito Christmas ma lole la pale fo tato to anga pela fo tato ta pa po na mo fa lo ma le online ya ma fa fo tato cakes ya ela fo ile selen ya o telefon mato vai esi man mato vai sa salapa mai ava tona ngar mai na mo ro to fo ta mo e to le vai malo va ta ya mo lo telefoni lo fio web tele ya anta to felo ile vai so fo ya para mai le o ro ta se le mo no to lo fa e mo se so ani fo inicia tato au nanga manu ya lu ai ma tute ya tato poiera e o tonga nei vai aso patai mo mato no ia mo ni foi fa ingol vai aso le fiango le peptele ia fa se foi ia se mai fa fonga i tato tala mai Sāmoa So i fo manuia lau whaafafonga nei fo i wha o popongo tala mai Sāmoa i meo lo tutupai o si mai e le whaafafonga. O se pepo whaamtalanga mai le official commissioner New Zealand Sāmoa, le whātautei e leo se saundinga e aloa ia ai le aveo i lanto e silia le tōsi fulu tangata Sāmoa, ua whaamau nia o lanto u mia sitiseni avea i matangata nu o New Zealand. O le saundinga sa whātautei e le official commissioner New Zealand Sāmoa, le ana awaia tu iai lanto ua whaamania ina lanto tālo sanga, Fatase mo lato ai ngana awai mo mawina le fa mo ta ua. Sa nord kom sina ma wulunga ni usile Sāmoa le fionga ia si alei van toa e a ver masuya lo malo ni usile mo muli atua le fa aftai ia lanto uma ua fa manuia ina. Sa fai foi o ia masuya le ofisa e maisio le malo ni usila e fa feilua ia le aloa ia o lanto wa ave nei matangata nuu o le malo ni usila. Sau nosi a lei le tā ua le umia leo le sitiseni New Zealand mai e whaaftai ei fo i lato ua whaamanuia ina e meise o le longo sa ia o le whaangaso longo o le lato tālo sanga. Na ia whaamtala wile ili ei fo i le tā ua le umia o le sitiseni o le atunu whaatese i whaamdianga e maua i lato. O se tasi o la sanga o le umia o le sitiseni New Zealand o le whaatino inai leo le lato tautonga o le whaamaoni e a vei lanto matangata nu o le atunu. Na whape nā whai o Natali whai tau le whaaftai e lanto ua whaamanuia ina, o le a whaafai fia una whai malanga le vāo mālo e lua, ma mawai whaamanuia ngai pe a fōfua e malanga e no whamau, ma nei o lato ainga iso o se teime e fia malanga ai. E iei vai ngai manatu le sui whai pule na manu mālo mai le whai ngā pālota, a le tu mālo whaasare le anga numera lua, va ai lua centenary Sāmau. O le ale mawhai ona i e talia le tāno sanga le fionga mangele se kati fiaui, e na ia o la autasi e mamadi lie, e toi whaaui tua le la mta au po ue le whaamasinonga. O le mta au pule ne le tu malo whaasale le anga lua, sa te tau na amatalia le amatanga le vaiaso le nei, ai whatu a wheilua e mawha ai loe le fionga mangele se kati fiaui, ua yeilo na langona e toe fia whaaui tua lana tālo sanga. E se fulma le lua tua inga o whinga whaato sina whaasol tula fono, o lo tua ia e le fionga mangele se kati fiaui, le fionga le sui whaipuli o manu māloia va e lua centenary Sāmau. Mai toa lima i lanto wa tāpena mai le fionga mangele e whaato tia nā tō mōli mau.
Peitai e le whionga wa ai lua centenary sa mau, wa tui nā tu fo i ana tale wha te tau le tāro sanga le sui, ma e se fulu fo i ana tua inga i wha sanga i le na wha uruina le tangi, ma wa tā pena fo i ana mōri mau e lua se fulu, e fola sia la tō mōri mau i luma o le whamasi nonga. E pe o na sila fil tu la fono pe a whai e wha mao nia ni sona ngā tu la fono, o ne whainga wha tō sina le teimi o le pālota, o le ale ma whai o na toe tau vāsea sui, i le whainga pālota o lolo manai. O a wha mao nia mai e le sui kom sino o mtanga renga o leo leo, le whionga li a tau o le saa awhamasanga sa muelu. O le aise tālo sanga na wha aulu e le ofisa sidi o le whaamasinonga, e whaasanga iai la ua o lo whaatau teia le porka la me le mōtau vi inga. E a fui ni whaamtalanga sa manatu le ofisa sili, wa tau leanga ina ma whaaluma luma inai, le mamanu le ofisa le whaamasinonga Sāmoa. E na whaai loe li a taua, na amanta la tu su e suenga le mata opu ina ua whaau atu le tangi le ofisa le whaamasinonga. Mai whatu a mawhai o na whaia ni mōrianga, pe a whai e whaamao nia. Peitai o le tangi le whionga asiata pio wau liko lo whatu teia le porkalame o le tauteia e. Lea ua afuai o na tau fia leo leo ila ua iei Sāmoa nei. E manatu asiata, wa a fia lona tangata soifua mo na tamari anga, i ni whaamtalanga na lafo, e ila ua iei whaasanga ila na porkalame. Ma ua whatu langa le whaamsinonga le aso mua le masina fau, e a mata whaanga solo e suenga i le mata aupo. Wa o atu le paha le mene le whaatala no ina o a fianga wa mata o na alia e mai, i le solo ta avale ma le wha lio le langolango lo tātua tanu, e tāpua ia i le alo whaiva o tama whāna wa Sāmoa, i le ta alonga le lakapiliki, le olo whaanga solo nei. Na sauno ai le sui kom sinom tanga renga o leo leo, le ia taua le saa whamasanga sa muelu. Wa sila le tanga renga le tau fia o na toi wha amatu watu le pēmita, e toe whaatino i ni solo ta vale whaapea, ono le tūlanga pui o le saongo le mū le ua vaia, wa a fia e soifu o niso i lanto o lo whaatino ina, ai wa lamatia i fo i le soifu o tangata o le tunu. Sau no fo i awha masanga, o solo ta vale lua ia sa whaatanga pe whaamatu o tu iei pe mita, wa whaamao ni ele so lio tu la fono i lungo al te tele, ai meise lava i le saonga le mū. O talafobia, manuia le nei aso si o tātua tino, whasoifuia. E toi whātalo whātou le whapoponga lona lua o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei tae ao. Ua lipotia le to tele o tangata mali liu i Haiti, Cuba ma Jamaica mai le whama alosi o Melissa na awhia ia pitonu o ananafi. O Melissa e le vaenga lona 5 le maalosi i le whaatulanganga o a wha, mamatangi malolosi na o atu i le luase lau ivas 5 kilomita i le itula le Sāoa. O se a wha pito maalosi o a wha mawina i le tala wha solo pito, mai ia wha i le Atlantic, e le ATT fo ma le toa wha se fulu tangata mali liu i Haiti, ma le whaitau se lau o tangata ulo tau sa ilia. O le pito nu o Pedit Koave, e le ATT fo ma le toa luas 5 tangata mali liu, pei ona lipotia e le pule nuu. Walu e se mani mai le wha Melissa mai i Jamaica, pei ona lipotia e le Radio New Zealand. O se wha le tonu i le porukalami komi piuta o le Microsoft i le lalolangi i le tae au nei, o lo wha le tonu i le tele o au nanga e peo le Air New Zealand, e le ola fo i le upenga ofisota inga mo le palemene o New Zealand i le tae au nei, wha alia i li poti a le down detector e tele websites o lo wha le tonu e le ngata i New Zealand a o isi atu nuu. O i lato e wha o ngaina le Microsoft tolu ono 5 e ono wha atua i le Outlook ma isi vaenga a le Microsoft, o lo i fo i se wha le tonu i le upenga o fesota i ngā leo, ai o lo mawhai lava o na fesota i lain na telefoni. Au whaawa wele suenga i le au whaingaruenga e toa 5 a le VTNZ i au kilani, le ana totongi tupe ai whaapasi suenga ave ta avale, a ave ta avale e sidia ma le tolu se lau,
Ai ua lia e ai maseisi mata upu i se tangata whaingaluenga i le VTNZ i Porirua na whaatea maringaluenga ia matilua a whelua wha ina ua ia talia ina ni tupe mai se tangata na luatu e whailana suenga a veta avale. Olo o whaau au suenga i lau whaingaluenga e to alima au kilani ma na whaatea mangaluenga i le amatanga o le masina nei. Na whaasao le minista o le waifafo wawasa mana ia Winston Peters le whaulu talaina o le tustusinga a le palemia Christopher Luxon i lunga o penga ofisota inga a le X i le asona nafi. A o ia i le whanotanga o le East Asia Summit i Kuala Lumpur o se atana tuina e Luxon i lunga o le X o lo ova ai o lulu lima ma isi tai mai le tui sauteo a Asia i lalo le ata o lo whaulu talaina e whaapea o ausainia se mali lienga matunuu mai le tui saute sa sae o Asia o le awhisosoani i le atina enga o lo tātou atunuu. Ele i umi ai whaasoa e Peters le Post ma whauru tala i le upu e tasi o le wii po o le sui o le upu au i le tātou e peona tā ua i le tustusinga a Luxon. Ele o mautinoa po le ale umi na ia i lunga le tustusinga a Peters ai le itoe avia i lalo o lo i Stockholm Peters mo nisi o whanotanga ma ua whesilingia le ofisa o le palemia mo se wha amatalanga. Ua whaalawi loe le pulenu u Filifilio o Wellington e Andrew Little le sui pulenu u fou mo le pulenga nuu i le nei paia inga o Ben McNulty o le aavea ma sui pulenu u masata mo e lalo le Labour i le whainga pālota whaaloto i whale se ima vai atu nei. Na ulua i Filifilia McNulty e avea ma whaipule i le pulenga nuu i le lua lua mo le Northern Ward na whaalilo na nganga fia i le whaamoimoina o ia e Little mo le tofinga o le aia tau aveina o le afo le paia inga e sui pulenu u ai McNulty o na sui lea i seisi tangata e whaau awina le paia inga o le awhaia le sauninga whaapitoa i le aso e aloa i ai tofinga o Andrew Little ma Ben McNulty. Ua wawa aile maa loe whaiani suinga i Porkalame lea e whai aile siaki po o Warren of Fitness o Taavale. O nisi o ia suinga e ono whaititi ai siaki e te tau ona whaia i Taavale la iti. Whaafai fie taiala mo Taavale mo nununga ma whaafau taiala mo Taavale mai fafo. Whaalia le minista whila o inga Chris Bishop o aia inga mataiala ono o iai nei ua te tau ona toi ilo ona olo o whaamamafa avenga i tangata New Zealand o isi suinga i lalo lea talosanga e au fiaile ta i whatau sanga ma whai siaki po o Warren of Fitness mo Taavale la iti fou. O Taavale e le ta i wha i le se fulu tausanga e te tau ona ta i lua tausanga ma whai a siaki. Ai o Taavale e sili ato ma le se fulu tausanga e te tau lava ona whai a siaki i tausanga ta i tasi. O ia se popo le ngai nisi o tina e ia la tau pepe lalo le tai fitu maasina e whaapea ua la iti tele pe a whai atui pui o le misela. Whaalia le Health New Zealand e le ionga tele le pepesi o le misela e ono o ai i se isi la asanga e whai aitui pui mo tamaiti lalo se fululua maasina. O le tamale tina ia Jesse Day mai loa hat e 5 maasina le matua, fitu maasina e la ititi pe le ianga va ai i tui o le misela, mumps ma le rubella po o le MMR vaccine. Ai vave po ia le misela pe ona ta ua ele soifo malolo i na New Zealand. Whaalia le tina ia Jesse na ia vilina le whale mai pe mawhai ona whai ase tui pui o lana pepe 5 maasina. Ona o popo lenga i le ono pesi le misela. Mana tali le whale mai whaapea e mawhai ona puk. Ai tutongi le lua se lau ono sfulutala e whai ai le tui. O se tupe tele pe ona saunoa Jesse ai nau lava e tutongi ona mana o e malu pui alo na alo. Ua wala au Jesse i le malo e te tau ona whaifua tui mo tamaiti lalo le tai se fululua maasina ona o se pā pui lea mo le tele o mātua peitai na ta ua se tasi o tina ele o taliaina e lana fo mai le whai o le tui pui o lana tama fitu maasina se iwanga na olo o fuafua e malanga e se atu ma New Zealand. Na mawhai na maole appointment i se tasi o whale mai tuma o ti peitai na toi tolo le fo mai ai toi tasi le itu lao le appointment ma le wha amatalanga e wha apea ele i o ile tai me whai ai tui pui mo tamaiti lalo le tai se fulunua maasina se iwanga na ua wha atetele le pepesi o le misela i le atunuu. O le asona na fina whai ai le ainga ma le whanotanga a le APEC lea na whaatasi atuai Christopher Luxon, Donald Trump ma taitai o isi atunuu lea sātali mālo ai le peristene o Korea i sauti. Na maulewa noa e talano ai Luxon ma Trump ai le i whai le ainga. Ma wala auli ai e Luxon le peristene o malo tele o Amerika Donald Trump e a fio mai i New Zealand e la te tāpolo. Na whaafiloa ai e peristene li
tai sa iai ile ainga mawhaape atu. O tātou o wō mapaanga uma Amerika, o le lalolangi o lo ofesanga ai maletele o whaafitauli ile taimi nei, mai mo o mia lo tātou ngā lulu e whaatasi, na whaifo ila na whaamanuia, ma talo sanga mo se file mu ile vao ma lo taitasi. Na whaasilasilele malo ile asoana nafi, ni whaasalanga fō, o lo ilo ile malo e ono whaasalai tangata malanga, pe a ngalo o na kilia ni tau mafa po se apu mo se whaataitainga, e ngalo i tutono ato atangata malanga, i se whaamatalanga ane Minister of Biosecurity Andrew Hoggard, e whaapea o ia suinga fō, o se vaenga o se pili tau whaaufi, e whaamautino a ile malu pui o le atunu umai i manu ni ma whaamai. O whaasalanga fō le asi itia ile sala mai le whaase lauta ala o loo iai nei, i le valu se lauta ala, pe a le kilia ina pe declare ni tau mawhai tutono ato, po o isi mea i ono la matia ile si o manga matangata New Zealand. O isi suinga o le awha alawilo ai ni whaasalanga fō mani sala tupe, e o atu ile 5 se lau awheta ala, mo le soli o tu la fono ono foanga mo le puipuinga, ma a whaapea e onga se mata upu, e ono pu e maloka i leo mo suenga. O le atu ina atu le palemene le apili tau whaaofi i se taimi o le tausanga fōu. O le atu tu a aile Minister Erica Stanford i polesili o kamupani ma pisinisi i le avio na lātou whaamua i tangata sa ilinga luenga mai fafo. Ai whaatotoa na aile whaitau wafe o tangata New Zealand o loo sa ilinga luenga. O ni nai maasina o iluma e umaile au ngā o visa o le toatele o tangata whainga luenga mai fafo na malanga mai New Zealand i le taimi na toi tatala ai whainga malanga mai le COVID. Sau no Stanford e silia maletasi mai leono o kamupani na manana o i tangata whainga luenga mai fafo la tau tele ilongo ina le MSD moni tangata New Zealand o sa ilinga luenga. Ele ilawa fo ile whaalawi loanga o hawa noa whainga luenga. Na whailo e Stanford ile konferenisi whaale tausanga a le Association for Migration and Investment. E whaapea e silia ma le luasfulu afe tangata New Zealand ele aininga luenga. Talona a matatu inatu visa mo tangata whainga luenga mai fafo e iaito mai whaapitoa po ole accredited work visas ile luafe lua. Ole tele o tangata whainga luenga mai fafo e malanga mai i le taitolu tausanga pe a whai ele isuia pe mawani o lato visa no fo mau. Sau no Stanford e tatawi pisinisi makamupani o na ngalo lue male MSD e whaamauti noa o avele whaamua i tangata New Zealand le aininga luenga o na ole to atele o i lato e lea ngava ai benefiti o na o tupe maua ao lato a ainga. O le afole lua i lawa ulia na nafi na amata leo laile app al ANZ pe ona lipotia ele down detector na whaali ele so o upo al ANZ le tele o wala au na wha o atuana nafi mai whaitau wafe tangata e whaonga aina le app al ANZ na lipotia le tele o whaafitau li ona o le lima whai ona tatala o ala tau teu ngā tupe i lungo le interneti. Na lifi ile helikopa se tamaititi mai sea o ngai Northland e na nati le whale mai o tamaiti au kilani o nau le mai ti ngā ina. Nana nati atulta awa le whale mai ina uawili ina le aonga a Kaikohe East School ile pea o le afol sifulutasi ile tae au ana nafi. Na whaatasi atuai maisi au nanga a le whale mai e au fiai ma le helikopa. Na lipotie le Radio New Zealand ua mai a whaia se tautonga whaafua sei a le tamaititi maolo o tau fia nei ile whale mai. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ole whauponga lana luana o tātou telefo le ni tae ao ia pe o ni tapile ne te matau iana wha solo matala mai Sāmoa sunga ia tāse Salem Sam te whafonga le tūlai se fulu male lua i le o nei. Wa se 45 minute te nei le iwa ya te fatala fatu le tātou tinu malo lava le mafta mai i mantua tanga wha solo tātou Facebook. Mone. Ioi, tātou mafutai. E inu mela ia mo lātou e fia siaki po o whaitu i pui o lātou ainga. E inu mela le o valu selau, lua valu, lua iwa, lua ono. Al fata inga whapete le o mauti noa le po o whailu tu i pui o le whamai le o le misela. Ya, o le o valu selau, lua valu, lua iwa, lua ono. Ya, o whasara lau nei ia le whamai o le misela, ya. Pe o tanoanga whale a inga foi, sila tui matoa inga po tui o tamaiti ia, whamai ia, na ua uma leia na siaki whai o ia, malo. E o le tāua
O le tele ona I whaamtalanga le leia mai le au whenga mai le soifua maloloina ia le e tu inatu awala u whaafonga anga ina ia mautinoa ia pui tātou. Ta tonu ata I tal mele o le tā ua o le pui ana I lo le tautonga fitia o te lo le tautonunga o mana o tātou. Wa I se o le ainga e mai. Sui ato o por kala mele ai. I te au le whenga ringa le tina ino waita maiti. A whaina le a onga le atali I wa mai wa le whain suenga. Ia pia o mea nai tā ua le pui a me se tātou ia e alo atu whanau mo suenga whai o le tausanga. Ia wane I a whaina ia la tau suenga. E tele ana tau le tali tonuina ia ta maiti pe ana no fol fale mamai. E tau le ave 11 no e toi sue ai. Mea nai tā al pui o tātou whanau ma tātou uma. Te fu wa whaina lau malanga I Sāmoa. Yo le wata ua ta pena ino na ta pena nei fa na ua la to suenga le va so fo le amatai I suenga NCA ia mana fo I wa nei fa na ua no fo ia inga fa la to suenga po la to studies mana ia tu ila va no nei fa na tu fe au se uma suenga ia to fa fo ile pe uma ia la to suenga na we lunga le Facebook al Sāmoa Capital Radio ia kalena po schedule fa so longa o suenga le NCA ia ni tau sanga e sila nei matua ia na foi e faina maua mai le aonga le whaasolonga mta au por si o walo. Ia una I whale tonu ia mauti noa e momori le il taimi o le suenga. Ia pe iese se molia ne te upisi le ainga mea uwa pena. Ia ma whawhiawhia lewan ma fau le tama ma le teine sue. Na, a whapea wa uolo watali ile lau sauni te sue le vai aso fau. O hani vaenga fu le te fisosoani mai a te au le tapena ina o lau suenga. Le lau sauni ei. O mea uma pe mo le tapena o le ma fau. O fatia o san au ane e to tango fai me umana au mai te taria o mo te utingi ma me umai ma sana e fai o te utingi vai ma fai o to tini o me fai ngofia na ile o fai na e fai tu mai pe te tango fai ai alo pe o ia suenga ma ia e mauti noa ia ma ailo pentala ia uma me uma le ale au ringolo ofu me uma au e te poli ole lango na ta pinanga le mafau ma ia o iloa ia fai sa wi puti wa is te mete le fienti te fie inu vai esa ta o por maluru vat ia sanse o to inu vai esa inu vai ma fan ia ma pe va se tu pe ia fa ta usa lunch wa is te me pe te musu te alu mta to me ai ole kale moa ma le su povi ile lunch la ia e fa ta ilo me ai ole keti ia wala va na Fena walu mo se kare mo pe vai ore uma le e mo tatu me wan ma una le se mo sua vai ore kare ale no mato vai na po na to pa o tu rum ku ko te sfurua e mato su me ni la onga vole le la mato su la onga pa po na ivi uma lungo le lau no le e fulu pulena lo ai malotina Malaya lo so ni tapina ino la suenga. Ia. No fa tu la san. Fa ia mate pa no le wall fa le tu spasi. O le wall la lu ye oi, te mi uma fa no vai ti lo le wall. O ve tu spasi la. Ja, fa malo si awele ya. O ti lo tu le wall. Na wata fo yo le grupo. O le ale so ni o ata u popo o ye na no fum tu si ma wita to pepa I la usuenga. Ne tonu na pena lo langa lo le ava mai lo. Ia ta pena le usuenga nei fa na mana ia le fa mna tu se to male ia la usuenga va so le. E si teine tala voule e mana ia nei tala ia wai tātou e nau ia manuia o ngal whanau mo o ila asanga mo lunga. Ai sta mai te le o la tau ila asanga e whainga ruenga o telefon. E le stene titi le swafa ia Thailand pen. E le company na i ona matua o lon tama stepdad mo lon tina. Ia o company loli la. Sfurima tau sanga o teine le nai Northland. Nia na whama muru e malea onga. Ia no full of society company na i ona matua. Ja, ole vai aso le nei. Ja, lena ma lo ina i le driver, po le truck driver. Ole ave loli pito sili na la ititi le North Island. Ja, mtua i le leia le ave loli. Molan class 5. Sorry. Ja, e fe maila al mafuanga na ia maua. Ona multi skills. E tele ana
le ngata ave loli ia te leon to mai ave loli e lo fainga luenga fa ofisa e te ia le la o ta wa au il fa ilonga le vanga ne o le Transporting New Zealand o ia le o mo fa ilonga ne tau sanga ana lus fulon tau sanga mana ia mo me song song ai so me tu atu e ma fo ni me nga wa e isi tamaiti fainga luenga ato te isfurvalu sufitu tau sanga le matu a fa ma on il tamaiti na nga luenga na e watu la vanga i wai ume ma ko tikui ai o supervisor tamana o mo volunga le no en fa na o tangata o nga mai le lava to mai fa tino nga luenga se lo nga fa masani o tangata ia nga lue me right ya o fo le te o le fiel tamapo tina ina fa na uia le o ilu ese a wala le manuia ile tamatiti ma le tamatiti sa ole o me foi na te fa ia pe fa pe o le wa o tama o le tele ave to san ai lo a su en afecta ya o le ute lo lo alu mana ia o lo no fo mai o ta fa i mo fa manuia tu ya hip hip foi feita fi au man Pagita lo su enga ni liule lau pepa tu se paso itu. Tu se mu te ta mu lo lau ta ronga le man malo. No fo me oi o ta fa o te pole. E se fam tala tu tala fa o le se ta mu pesa. Ya. O te fa se tala fa se. Ya we nei tala nei ya o ta o yo. Pio Alan fa tu ya nga te le lo langa e. Mana ya. Ya, o lo tato tala no fo le verso nei le tala I ta o son nga mi o ta maiti. Le na le ta o fo la fsili ta maiti ti fsili ta wana tali fsili le ta maiti. Ya o si fsili ta maiti fa tai ma tu wana tali. Ya. O ta maiti o le tine la titila le. Na fsili fa ya nga sa. Pe e mafai e meio ta folana na folo se tangata. Ya fsili tu il tene ile fa ya nga fa mai il fa nga ile mafai o ta fola e u yana te lero na tino ai la titi alo na tu lo wal fai na te fa mama ina na me ai ile o fiela stanga tai to ton e fa mai tala te titi le fa nga sa ya le fa mai le ile yo na tana na folo ta fola yo na ya ita lo mal fa ya mai le fa mai ona tana na folo ile le fa to ya le fa mai ile na folo ta fola yo na le fa nga sa ya fa lo mal fa silanga le fa nga sa o ita ita mo fa lo me to ele I folo e se ta fola yo na le folo sta fola a uno to fa se to tala na ya fa mai lo mal tala al tene ne wa ticha ya o le leila se yo o a langi na ofsili le ya yo na fa mai lo mal fa ya afa fela pela tu no langi lo yona o yona le lo se oli fa me lo martala tinti ya fsili la yo ala o martala le das ala o martala foi tão dispa afa foi fsili ma o la ai tari foi tari me le te ola yo na tu mai lunga le bole lunga le te o mai ti ya te yo ala langi usidi ya yona ya as family me fa ngasa ai la tu ne nga langi lo ya yona fa fe le o yona le lo se ya usidi lo la yo le o muri ya lo le ya ti na o fa senga o fa ya ngasa o le matua la wasa ya o tatu tala na o lo wa ya tu pe ya le langa sa o la ya yona ya ai malo la ma fita mai yo ya ta ya fo statu tala a woni to misia va nga yo tatu programe e ya tala mas on voit pas bien ya ale la tata tu pese ya si fatalo fatu ma lo la tata tu no fatalo fa mai e ser ma fia fatalo fatu sunga ala pati le la ulu manuia lava ni ta ya sunga sengi after tele lava ya sunga le pasta pol sua manuia lava ni ta ya fatalo fa fo le sunga fa vale le fo semi ma lo fa vale ya sunga vitaliano pula ya sva malua tu vitaliano le lava va misa
Shane Eli, Maria lava le tau, Chris Charles, whaftai le lava, ia o Lupe Malinowski mai Brisbane, Australia, ia Parisina, le fionga angal mana, Angelina Lila Sangala, ia Mafo Eric, whaftai le lava, Pasco Cap, ia o Tama o Cap, Rona Silipa, ia manuia lava le tau, ia ma Mose, whaftai le lava, ia le mafuta mai, ia whaalili tui, ia o Lalo Fau, Laupua, Manuia lava le tau, diam tole fo ta lava diam, manuia lava le tau, sunga ngafa pula salua tele, ia ma menora avamua faea, tasi le ta faia nga sa le te doa, menora, ia.
Whawhiawhianga ma siufong mari o tamo le vai aisa ina o toi lua se fulu 5 minuti na tale o le tūlai se fulu. Malo le whamalosi. Ia, o le suinga o le taule a fia inisi o tunu o le lalolangi. Ia pe o na mai fui tātou telefonu ni tae au. Ia le malosi o le whaale o Melissa le na la vea ile tunu o Haiti, Cuba ma Jamaica. Tele le soifu ma mau. Tele o meu whaale ngaina. Tele. Tol, o lua se lau iwa sulu kilomita, iwa sulu 5 kilomita le tūlare. Yo, nata le tolu se lau, o matua malosi o savili. Ia pe lani no uvoye le leifa usanga o fale yo. Pe o fa mo maunga la wata mai so enga o fae. O le mafana o nga sami le ana te ave ilunga le fa usi el mal no si o fa. Me fa na linga fa ti ngo fiel Pacifica ma fo me te le o nga sami. E o fie foi la matunu uia te le o nga sami. Ya fa tai. O valo anga mama ia official va ita Sāmoa le na mai. Telefo ia fa valo ia ile tunu. Pe ia o fua itua ile ita usanga mamai lo ta tuputupu ai Sāmoa. O le mafu anga tonu ole na fa vai ai le taimi o to fila weti al sana ia le vai aso totalo Sāmoa mana po. O le matanga o le tausanga. Pe ia le mafu anga le ina ia manatua ile atulula na fo launga ita usanga umma. O no le vai taimi le wa fa Sāmoa le taimi le amata mai po ke topa November fa solo ia pe vilo lista usanga o le taimi fa le o le Pacifica. Ia le fa vai lole vai aso on pongi tal sanga le fa wa mai al taimi. Ne na ma foi na fa le te talo le malo. O le nganga na fa ye state I longa na ta tutunu. Il to le ia to fila weti al sana. Ia fa wa mai le ia taimi tu le epa sa taimi fia me ia le o taimi o la uli ia le la va lo fa o taimi. Vena mana tua sa mo mal Pacifica I te talo nei tai ia ono le tūlanga o wha mai tala noa tangata ia wha na ona tala noa ma wawa ai ata au ta ua lena ta ia wha matua o ta ua langona foi leo le fefe I taimi o na ta tele matua te lea tasi sa taimi o la onga sa o le ia ai to e mana tu ana I matua taimi o tatou la iti pe o la tau na tu malosi ia fe avea I solo tātou le fale ma le fale ma pui tātou I me voi la vea ai Iwe. Al me vela te o fol taimi na tātou la iti ia o le ngase senga o tau mafa. matua fa ina le tunu. Ia ai kuka ngā sesea o fai o umu o saka o kuka I whawhanga I tangata ia. Ia me fwena tawa ai me te fwele le watu ti o tai au. Le mai lia le whana o wha. Na mato ila le wharisa le kale se metisi il mato nua. Mato uma wal mato nua no foisi la le aia no foisi rungo monga. Na ila si a inga sa ila tau whale o loa le teimina. Ala uma to ala le o loa I to tonu le wharisa. Na tu whapu lo mai. Ia o loa uma le whale o loa si a inga na le na tau si uma ya mato. O tanga whala o mata, o tanga suka, o tanga alaisa. Ia whetau ia le uma o le wha o kilia, uma o loa si a inga wa. Matua e leise o loa fwele wha pena le anga I le wha. E na la uma ya tu ulungo no foa, e na ufide ka polen. Ia mtua manuia ya matou taimina. E ila lisi le titi na matupulanga o le ai. I te wa ia mo ila lon mele I me o. O loa le whalo. I o loa. E te ilo le kwa munga mara le ai tuisi o pe pakeke. E oi, e loa le taimile su e atu tai au e pai so ai ta malo me la. Ia o e lisi le. E wol fatua ni tala o le. Me fara tama vole le. Le se tupe siringa la. O mal tupe siringa la. Ya la tato atu I. E mali ele tala no fai tau ai. In ne vai asoi. E mana tual tama titile na momo e tonu I le taalonga Australia mani usila le polo langi luafsu lima. E na la tu fusi sa ni biolo. E na avea sa ni biolo lana pine au. O le tama titi na olona tamai pai late a valele. A o le asola na
ele I alu lon tama le talonga o na o toi vili mai le company vale la to fenga luenga o lo tama titi le ma le uso lon tama le talonga ia al tama titi tu ele alu le sana pepa au lon tama ma lon anko na tu e o le malai ile final la le Australia ma le usila ia mana tu la lua fulima le wa to net fulu tau sanga a ia taimi na fulu fa tau sanga lo tama titi le la ua lua le ua sfur fata usanga o tamai titi taimi le la ile story mana ile famele tala tamai titi e fa alua na mo i ton lu la to tonu pu e mai security to e mai o le la tunga longa lua le la kulo sao ia pu e lo ye security le nunga momua matauri la fa pesta tamatua e pu e mai lo ave lo i fafo ia ile to me ton e talu ila na o ia la titi na pu e to me to fa no for fa mai va ai to lo mo le blacks fa pe afu fa afu yo filo le va lo tu stala ia le tato vai ia na tangola sa ni pio la vele na pine fa mai to titi e sau itua na fa mai o le mena na pu e security au le taimina na tu e sa ni pio le pine ia na pui lo ye security te unga o sil pine a fa mai le taimia tona o le tele o tangata na ofo tu pe ia luas fulu afe pau ni tons fulu afe pau fata wili pine sole vo foto tu pe ia ta pine euro ia o le mena na tupu na o mai lolea to su e le a inga sa ni pio le maua ai le o mai na ni usila to o le le al hotels fe lo ia ma fai to va tu pine ma sa ni pio le mana tu le to a vele we rugby sa le pine euro ma sa ni pio na te wala ta mai titi o le mea lawa tupu o fai le whainga o sa ni pio ma le ainga lea na sau tero le tuali o nane na sau ni usila lua fe sufitu sorry lua fe sufitu sau ta mai tile no fol fale sa ni pio ni ni usila ma sa ni foi nalu sa ni pio no fol fale o le ainga o Dubai wa tu le leile ainga o le ta mai titi ia o le terminela le la auction la fai le auction ile pine la fa tau o le tupela e mau le pine ia e feso soani ai nisi e le afo i le fa moe le fai estasio atu no o Afrika e tau o le Bride Foundation i Malawi o le tupela e mau e feso soani na i tamaiti na i la tau alonga o a onga ia malmeo le langa tuputupa e tamaiti e le langa mativa ia fa mo na na tupe pe amale lu se la uta mai te manuia ai pe amore tupe so soani ela ia ile fa mo na ia ve nei tawe te mativa i Malawi mana ia te tara ia vai la le si vai le masinta tara noi o se me fo le taunu ai mo mai si ai me le te le se si vai ta ua to te le ni se vai le mana i tara anga o le pine ia sa tato i lo mal vai na le taimina na tamo sistema titi mata na tu mai lunga le taimi fatoa uma le polo langi le ata o sani piel mas tamo titi le ya le la o ye ma le ata la mana ya se tu le so sani fo iwa ta sile atu no fia te le talonga le soka to le ya soka atu no une le soka le la to au feleti to le la to au la neti polo ia le no le o Malawi ia pe ona itamiti na o le i lo pe fiel ta ole pine le ngai lo ia a fai e o tu se la u fe ia o ko ma na tu pe so ni tu o le pole na ile sa u le TV ta longa le na pole va ole au engelani ma le au ni usila ne fai Hamilton le OTI na man ni usila le kit ni usila se la u fitu lima ai na maua Engelani ai tolus fulu no over ili taina uma over talo ni usila maua ai se lau fitu lima pe ia na tolu over na maua na fai le la fu il talonga le si OT ai le fai i Wellington nei le stona nei ia fa pe fialo ave sa wo fi ki fa ta fa ia mana le lang le tau le stona al mario le talonga neti polo le New Zealand ma Australia ole fa pea tu sa no ilo hawa malo ya New Zealand fa pea wa ia to fa sista longa e su ele final e su e fa e li mai ta longa e tango lo su ile le channel TV sole ai to e pe 2 minuti tango to tu atu ina ile
Wa umar ta longa wa manu malo, Australia se furu se futasi te va popo. Na mata fultalo. O lo ma fo fa pelo ngala to fa stalo. Ai te bo fa longu tan no nga te ne fa sala uma ia. E uma no tale break mo le furu 5 minute. Ia na su e lo le na le lua fa. Ia na la no tai lo. Ia sa o. Ia le man ia tau fa ila o te ne ni usi. Na ia te le so. Ia wala na umar ta longa la sili la to e ono lua le 5 fitu. Ia wa lua ta longa fa Australia, malo Australia, lua ta longa fa nei malo tato. Ia fa ilo le min I afana e lua ta I fitu minuti. Ia le na malo ilo sfutasi ni usi le sfulu Australia. E te ilo, tu sai I le vao le minute ma le afa. Se pe minute ma le afa. Ai maua lo e Australia le polo. Te mina na uta sfutasi. Ia tongi Australia, mana tua ana tongi sa Australia I lato tene I lalo le mama. E toi mo Ai tongi ova, e toi mo le no ni usila e toi pasi. Ia pasi solo Australia, il polo na ilo Australia pe toi se furu 5 e se kone, pe toi se furu. Pasi longa yo. Tongi longa yo I lato tene le lalo. E ve tau ia ova martai. Ai sa sili e ni usila. Oh, il te fa popo. Te fa popo. O sa sili e ni usila toi maua me Australia so. Ia e fuae, ma eu le tau mawhai. Ia te tau nunga I le ise malo e maua. Ia ai peta iane, ia le alau mtua maana ia. Ia le alau ato e maua lava noa le whai aonga te imnau. Tauru. Ia tauru, ia o ia lana le ato e se e mai whai aonga. Le nai teine e na tu ele au nei. Ia le amatua maana ia la tom whai. Ia ona, salo nai tālana o tālonga ni teimi. Ia la tatu mafuta pea. O le whai unga le vaso nei le salta alonga le au le chilo ruse ma le au kiwi ferns. Su el champini le au mautino. Te le lopeto ta alo. Ma le ia umalo I. Ia. O le isi tala o le asa nei foi. Ia le na le la talo le au le mate maa ma le au kiwis. Oi le na e te manatu e te manatu e malo ta alonga le. Ia. Tatu e Pacific. Ia. Lo wa te manatu e malo tonga. Ia oi. Te whai nei tatu matonga. Esa, wow. Aia oi te. Se pa wan mele no manatu e malo le kiwi. Ina ia toi fitau I tatu ma le kiwi. Ele whaino. Ua o le tala angol toa Sāmoa, ele I malo le kiwi, ele I malo I Australia. Au tonga. Ua whai ina Australia, whai ina le kiwi. Pero le se senga na, meta pe, mana o malo ia si au tonga, ia paual meta te mana o malo ni usila. Ina ia tatoi tau iela ma le kiwi I whai unga le vaso lea. Ia wha pe malo tonga, ai malo ai lalo I forsufitu. Ia luana le kiwi le whaino. Ia mane fe malo tonga ia wona ia le faino ia nusi. Não nei manatua. Ia le hasta la mari material o ia malo. Ile italonga le amu. O ma ia le malo tonga. Ya malo tonga ia chewi ile o ile fa le fi chewi le ina le alua ile parade ile. Me volel to ia ile lo bulal me ia ile lo bulal me le. Te fa mana tu le no mela le siaki ile. Tu pui le ainga ile misela o le ovalu selau. Lua valu, lua iva, lua ono. Ovalu selau, lua valu, lua iva, lua ono. Ia fa pe fo mona fai tu le ainga ono le tau longo le tato li tio mane fe lo vidi mai fai lo mai. Mana ia. Lo mai fa pe o le sa fai tu I fea o le ala ono fai ai pe longo mai fa mole. Na e fuli le fuli valu anga lalo. Ia. Na. E pe o si le sunga ia tainafi. Sa o le woman fa ilo atu na toi ave le World Rugby le spin ma sa ni pio le woman fa ilo atu fa time mo lau fa manatu. Ma lo lava. Ya, te mina toi sfuru tasi minute le sfuru. Le si tala le oi. Ma le tuale na tato tau longo ile vai ason te nei le so foro ile. Ia. Fa sa longa le na mai ile vai ngo fuimbu. Ile va sfuru le tasi. Ele whengatana maua, na maua le fui mua wala au sfuru valu. Sfuru valu wala au nana tō maua le teimi na le va sfuru lua le tasi. Iau te loa le au tate le iwa aini afi na tupu ina I poru rua ma Wellington. Iau langa lano fauta le tato o tunu o ine.
tasi o si vaenga ta ua le ia o ngā mō ngā luenga. O nisi taimi ia o mea nei e le iasi si ia le sasi ia pe faifo i malmautino. E wa whai na e ngā luenga le istangata i le VTNC di nei polua. Ia o nono na tali o tupe fo i e ofo atu ai maua i e laisene o le istamai titi po le istangata. Ia e li mamau atu le na wha malolo i tangata whainga luenga stasi o la la au kilani. I le talia fo i o mei o tupe a. Mo tātou ala i e whailaisene. Ia, o le pripe le mena. Sao. Paon mei a uani a vea tupe i tanai tangata i wea whae na ila tonga luenga. Moi. A ua le pasia, ia tau sautua lua tu tau sui. Ia. Na wera le ua whae na ngā luenga le tangata i polu. Ia, ua le whae na le tau sui ngā luenga. Sa o le ia. Na. Ai whamanatu a tāua. Ia, te ilo le sona fo i mō tātou, a ua le tali aina tupe i mea ia wea whae na ngā luenga. So se ngā luenga. A ua la se whapea whae na i tato ngā luenga. Moi. Ana ia. Ia, la tala pese vai foi, whamai atu i maratatu pukalame, ia pe atu e tariu mai, whatalo whatu le whatalenga le vau, tō lei matapula iulio, mania lava le tau le vau, whatu a Paul Maris, ia, sunga whangu u Sāmoa, mania lava whaftaile mafta mai, pari sina, ia o Cap Rona Silipa, ia si lau, Sheila, Graf, pali, mania lava le tau, whatalo whatu step, whaftaitele lava le mafta mai, ia mania fo inga luenga lo whenga iai, ia la tatu wol pese, tō e iwa minuti ana tale o le sefulu.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
matua o le amalanga tufana ua leilo lava ona fai o se whaatutau o le tina ua tangi tau wala auta no whapapai si au whana o awo matua o ala tau whana o awo matua o ala tau whana o whainga wā motu si ana mafutanga malanga le teine ai no foko i le tau o se ave malanga i na amama pa o le awhea rai sunga male le tau maua tangi tangi lava e pea tina le manawa ua tangi tangi lava e pea tina le manawa O le whawhonga i pele tau tuar se whonga lau mone te mo le tai ao se fulu tasi minuti o te enei lei tu la se fulu e ha o le amatu nei whaafia fianga me pese a se fulu e il tātou klame ia i le a se fulu ia ai le taimi whaanga atu le taimi e mafuta mai ai ma whawhonga mai ia i whaafia fianga se uwhiloi ia i se i wawai e fulu le taimi ia ta o le a se fulu ia o na whawhonga le tātou klame ia pe o na tā pena mai ai se fulu minuti te enei se fulu ma nei le tau sul matango file la ile so ma nei fo il malu se fili o se vili i podi do nei e mai se Wellington e o matuale ai se au e fa lave le sulu le lane nei aso i ftau ile i matanga lava o fainga tonga la au i ta penanga o tono mota malawa i o le valina o le fale o fafo o lunga o apa ia mga luenga tau na fai fafo mo le vao ma nei te le tai o le mo vao ia fatalo fatu pe afa yo nai tau fai le sero lo yo la mo vao ia wala mo nga vao le ni tai au ia o e foi nai fai lau tanga lava ia matua ki lunga lau leitio ia po lau Facebook ma YouTube nei lau telefoni ma futa mai tatu fa fianga so if you know nei time le tai si fonga ne la mo Wellington to fa felo i mo to fa tal fatu ia ma lo lava le mafta mai tatu o tino fa tal fatu sunga Kevin Walker ma lo lava nga le lue nei tai au
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ia, mai mumula fo'i on mātou whaatalofa ma whaafeilo e atu I le po I maurunga o le au whaafonga. Ia, maise le tātu tunu. Ia, o loo whaafongfonga tāpua I nei taimi e le ngata I New Zealand nei. Ia, ai whapena fo'i maisi te whae o le kilo pe o tu iaila wālosi o le tautua le nei o le siufonga o le lumua. Pe o no māsani ai, ia o se whaapoponga fōlu nei o le tātou pōrkala me māsani. O mata upu tau I upu whai o mā lo. O mō hoi o nā whaafeilo e atu I le sunga I a mari whai malu. Ia, pe o no māsani ai, ia o le mā atau to lua antua I le tātou pōro kalame. Le nei mā lo lava le soifu manuia e lau sunga I le whaife au mari le nei tu la le aso. Ia, whaatalawhati lau fionga lau wano, mā lolo soifu manuia, whaatalawhati lau fionga. Ia, whaatai mo lewa no, tātou te whilo e lewa yaso. O an leis wha popongo le tātou pol kalame o whai o malo, whatalo whatu fo le tātou tunu. Malo, ua whionolo haia tūlanga o le tau, pei on mai tau atu I whafo le whaamalama o le tātou potu whaasara lau nei, e o lea ua mātango fie le suro le la, e ui on olo o iei pēna I Savili, ia ai tātou talo sia ia sao ma moni ia le forecast, ma le talo le tau pei ona au mai o le a ngai, ina toa ma lie tu langa le tau nei lo o fa I o tangi malu lo si mo timunga e mo se ala malu lu le to o malu o lo o nei vaenga o le tino e a pe o tu langa na o le nei so fo mal nei fa o pongo le tatu por kalame e o fa lo mai ho I lua por kalame amata I le taio nei mari ma ana I nisi fo o mata upu sa lua folo ho I o alta po inga se tatu tino ia mai se o la afia o tai o le tatu malo I nei New Zealand le fionga il palemia Mali ia mo ni fon tanga taua e pe ona fenga ai I le turu o Malaysia I ai o Kuala Lumpur fono ho le nei le ASEAN ia le foi la sauni I le fono ho le nei fa al tausanga ale APEC Mali. Ia o meo tai o malo o le whalabu tonga fo I le nei o la tina al te mao a inga. Ia le e tele tunu o mau o loa iai e iai fo I matatou I New Zealand. Mali. E pei ua o se tulanga ta ua lea mo le tapo inga se o tatou tunu maori. Ia ona o le tele o mea nei na o le tatou matamata mo si la tu iai TV. Mali. Ia, o muia le pāle mia ia malantou I fōlinga o lo whaise se tāwhaonga. Ia, ai le ai, me o tiu te whaale mālo. Ia, mai ei mafu anga o ngaonga ma le tāua. E a lion te tāua na whaatasi atu le taitai o le mālo New Zealand. I tau o whianga nei, mō le manuia o le tunu uilo nāti. Nā e malona te mao ainga. Pei ona whaafonga mai. Ia mai o mata upu mai ta ua mo le silo fia o malu se o tatu tunu ina ia ave se ai ia nai langona le mauti nol na pe amuia le palmia ia na le tafao tu ai o te sau tu alu tai au fea ia pe o le me moni le na mo le fa fonga hoia le au man tu o fon tanga nei ia pe ona tātou mauali poti o loo malanga le palemia ia mana au whaasara lau ia ma sui o le manopo officials e fe soasoan ia I le whaatala noa ina o mata upu o le anganga au tū ia maua so o tanga fo I le nei tala noa I le mea ma le mea ai mai se ha mea tau he whaatau o inga e pe ona sila fia o tātou I New Zealand nei ia o le economy ma le tamao a inga e wha moe a ia na o loa ia e maua mai ia nāti na e o whaatoanga, pei la o le o ano manufasi, o le meo le susu, matulanga uma whaapena, ia e se I wāanga nā la ua te tala mai mā keti o isi atunu, ia ona whaapelea, maua la wanoa e export ai, ia o whaatawatu ai mai le tupe a wāla tina e New Zealand, pei o le mafu anga tonu, nai le ngata I lea o New Zealand, e a wai te tonu o whaalapo tonga nei te peila o le APEC I o tai o malo ia mo le atina el te mao a ingo le langi le fo I malanga ne ai le Palestine o le malo tele o Amerika ia Donald Trump ia e whapea ma le tai po le Palestine fo I o le malo tele o saina la tau
umona whaalia mai se li poti mua le nei vai aso ale li palemia ia Christopher Luxon e tā ua whailo inga ia ta i a mai se ale to rua leo a Amerika o Saina. Mali. Ia awa pei o economies po o te mau a inga te tele ia o le lolangi. Ia e mau ai o tātou a wanoa la ia e wala i o loa ma whaatau inga. Ia ma whasoa soani i lati nae. Ia pei o se vaenga mua leo le tātou tala e mata upu tau whai o malo. Ia ona o mau mea mātango whiwhoi ma le te tele. Ia pei ona tātou whaalongo atu ia i le nei vai aso. Ia mamori mawina i tūlanga o whaasara launga. O le tasi vaenga e fia ta ua le tātou porkalame le nei whaawa pokamare. Ia o pia ona silsila fo ia i whaasara launga ana pō i le TV. Ia o tātou whaalongo le nei aso i leitio e ma whaasara launga i lunga o fisota inga tele wawave. Mali. I le fuafuanga fo i le nei a le partia le Labour lātou, mantua fo i le Labour le i le opposition po le e le tua ngai, le o whaailoa nafi, se tasi o ana polisi au tū, mo whainga whaavai au tū, e awa le whina wina o le pānota i le tausanga a sau, awa pea ona silfia le malu au whaafonga, o le atu e tasi le tausanga, ia ona uma leo le nofo inga leo o loo iei nei o le tātou pālemene i New Zealand. E o lona winga la o leo wa amata ona tā pena i vaenga wha au whai o malo ia mo lātou polkalame wha penei po o lātou policies ia e whina wina ai le langolongo sua al mamaru o la au palota. Ia e pei o le mea tā ua e whia tā ua ai ia le polisi le Labour Mari ona e awhi ai mea tau la fonga. Mali. Ia be ona tātou mai tau watu i ai. O lea ua ina whai e le Labour. Ia le la fonga le ta ua o le capital gains. Mali. Ia po o nuinga whaali liu i tātou ngana. O meo o ni polofiti e maua mai, pe a whaatau sau a seta tele, se whaatita inga la, i lau mai tau atu i le polisi, le o tātou whaalonga fōi, mo si sila i ai, o le whaapunga whaapelitania whaapea e targeted, i e polo luinga, e na o ni vaenga o loo whaapitoa i ai, ai le, e whaapea o se la fonga lau tele, e a fia o mai tātou, e peo, Pei o le mele tau ona manino, o ona e tele tai misa tau mo whai le partia le Labour lava ia au mai le mata upu lea i lea tunu po le au palota. Ia ai sa le i sa o fia, i temi fo i o le palemia sa ia i taloi nei o Jacinda Ardern, ia sa ia le fuafuanga ia e pei tai, pei ona tātou manino ne ia i fo ia i leisi vaenga o le partia le Labour ia te te iai, sa le mana nao e au mai whalau i tele ia se polisi le Labour e a fiai le mta upule nei o le whaio se la fonga i lunga o ni tupe mai mau o mai pe a whaatau se whanua ma se whaleo seisi, sel, ai le whapeo le whaatau mai. Ia au lela o tātou mai tau watu i le nei vai aso. Ia pei o le uwha a i lo mai, whalau i tele, e wia voi na iaina i whaawhita auri pe o tātou mōli mauina pe sa liki mai tua e le i o i le taimi e whola mai ai alo ia pe wha sila mai alo ia e le teitai ia Chris Hipkins ia moise ia o tamaitai whipule o lo o whaaponga iai ia matu malo si le fua ina ma le whaatulanga ina o lea polisi. Ia peila o le mesi le ona tāua mō tātou o le au palota. Ia o le ua wawe ona whaai loa mai. E le whapela a whaai loa mai. Ia ona whapelea a mela o le a whai. Pawale. Pe o le nganga o le partia le Labour ia o le ua sila iai. E a whai e tūla i mai i lātou i le taita inga o le malo pe a umal palota tele o le tausanga a sau. Ia ona whapele ona sila a mata ona ngā rulue ai ma whaatino ia le polisi le nei e a mata i laso mua i ulai lua afe lua furu fitu. E peila o le winga o le
o le whaamtalanga Māori, o le ua wawe ona au mai, ina ia tātou sisila lele iai, mana tunatu, ma tale tale noa iai, ia mamanino mamala malama lele iai, po le ale winga moni, o lea fo i polisi, ia maleo ngā, mō i tātou o le au whailafonga, ia po o tātou o tangata pālota o New Zealand. Lua se fulu valu pasene i lau mai tau atu ia le maurunga po o le fua le mana o le leiba whaatino ai le la fonga le nei, le gains tax i lunga o le whaatawina atu o se whanua ma se whale, a mai se lava o le whaapunga le au mai me mo fo o commercial ma residential properties ia po o whanua ma whale e whaau ngā i tu langa wha businessi ia ma whale e whaau ngā e no nofo ai tangata. Ai, o loo manino fo i le au mainga e le leiba, e le au fia ai le home ia po o le whale o loo e a lala ai pia whai o loo whale to tino. Mali. Io e a pia le tātou whale ia na whaatau le tātou te a lala ai nei, le aise me popo le ai wai le a fia i le la fonga le a le leiba. Ai, e pau whale e apalai i ai pe o le e wha apito i ai i le wha moe o le leiba pe a whai e tau nuu le polisi ma wha tino. O whale i e wha ngā i wha business i lo winga o whale whai ngā ruenga. O lo o wha tino ai ngā ruenga te tele o a tina e whale ngau si mea. Ia ai wha pe fo i ma whale o lo o mautu tongi ai i e tangata lo na winga o company po landlord se ona ia fale o la tonu ia e a fia i le la fonga le nei e pe ole tulanga na ele ngata la i fale po o fale to tino tatou o lo tatou no foi e le a fia po la exempt ia ai fa bena fo io na le a fia i le la fonga le nei ia me o fato anga po farms no inga la e monino e nā o le lua ia i tu a inga o fale a whai o le a sal pe o le a whaatawatu i tua e a palai pe whaau ngā i aile la fonga le nei. Ia atonu o le a tātou maua ia le au i linga o te mautino foi a tonu i steimi pe mose a wanoa o le tamaita i whipule ia Barbara Edmonds pe o ia lea e taula mua maona ia le polisi lea a sisila ia i whaamongo fo i matulanga o le patia le leiba awa a whai e manuia le leiba matula i mai i le taita inga o le malo le panota le tausanga fau o le upusa o amare o le tamaita i po le alo nei o Sāmoa o ia le atula i mai e vema minstau tupe o New Zealand i se whai ngā malo i taita ia e le leiba Mali ia mai e pe o lau whamtalanga e mauti noa rawa a tonu e mauasa nā wanoa. Ia e tali noa ai fo i male fionga ia awhumusanga i lunga o le tātou ala leo le nei, pe i o no maasani ai. Ia mai ia saunoa i sanga wha mahala lama atili, ia lea polisi tā ua. Ai tātou tālusia ia maua ia so nā wanoa. Ia e wha a taunu ai lea tūlanga i se teimi. Asfarili nei lau fionga la wano. I le a foli tula iwa le a whatanoa ia. O nāna. Le fionga se upole. Tau tupe a lipa. O nāna, tā ua tele le vaenga lea. Awa peila ona o tā ua, o ia tonua lea e ona, o lo o iai leo i li linga o lea wha moe o le lātou pāti. Ia la tātou whaafonga ma mauai leo i li linga. Ia pei o tā ua ia vaenga i la amtanga o le tā Paul Kalame. Ia ona, o se vaenga tā ua tele mo leanga. I luma tanu ai e tele tau sanga o tau mwhaile leiva, e tau au mai e le polisi whapea. Ia ai sa le i mawhai, ia ai tātou talo sia ia o lea ua i eisa suinga, ia i la lātou mahu whaunga, e mai se a lātou e whaia i a tonu, o lea fwoi vaenga whai tā ua i tonu o whai o le mālo ni Sila. Mālo whawtaila o fionga la wano māna ia lau wholasia wēl mtāmpul nei, ia o se tasi lea o anawatau o lea ua tūlai mai i le vanga whawhaila lipa. Tusa la o le si vaenga leo o vaenga tupe ona mau mai la fonga lea. Ia le lai mwhaina alo e wha tupe ni so tūlang. O le si wei me maana e fui e wha ilo fo tātu tinu. Ono le mtapu le tau la fonga o si tūlang fui e tā ua tele le
le sui le ale vang fa le pa ia Barbara Edmonds ia wa ia fo lo ia tama tau pu tau la fong wa leva fo ona tau tu le malo le inland revenue lo wing o le mele pe fa tai fo moni le sa no o le mai te tu ina tu lang o le sistema ia tau la fonga ni New Zealand mai pe o le mata pule le mai tau tu ni si o tu singa ma fa upunga ni si o auto mai tau tama ai pe o se tu langa le lei o la inu si lo loan tau sangan tau ona e ni swing ai fail tatu tax system malo e moni le lei lama o le sa o tonu ana o atonu o le o Silvia fo il to tele o dato ale nei a lo le tunu te mai te pule ia Barbara e pe on sa no mari o io se lo ia e fa apitoa e me tau la fonga o lona to mai po o lana area le of speciality o me tau taxations ia mai ele tau mateina le matua anga vaa ia ma si le fia le ia le whainga o lea fo i vaenga tā ua o mea tau la fonga. E le pose lilo i le whaafonga se tātou tunu. O so se whainga māloa i le ngata i New Zealand nei, ia o se tātou fo i māloa i Sāmoa, māturu uma. Ia pei o la fonga po o taxes, o le whainga nu me le tasi a lea sue ai se leni matupe. Mali. A se whainga māloa. Ia awale whaatino i na o ana ngā ruenga whai, o lona ati nae, ia ma polka lame umalawa e iai le aia tau o le mālo e whaatino ai, ia pei o la fonga e maua, le au ina e le mta ngā ruenga o le aia di, i le tu sanga, i ma le teimi, a tu whaatasi, ia o se leni le na autu, le maua mo iai, ia tupe mo ngā ruenga whai, e le ngata la i ngā luenga māsani o le soifua māloloina, mā o onga, mā tūlanga whapena e peia on tātou māsani ai. Ai, o se leni fwoi nei, e tu whaatasi, i ona whaile i ai o le pule le mālo, e whaatino ai la, i me o polo misi i e whai nei la, i wholofolanga i e whai. A o loma se whai ngā pālota. E whaatula i mai lea mea, ma lea mea, i lea pāti, ma lea pāti. Mātou tula i mai, o le mea leo le a whai. Ia e peia on silufia. E leise pāti e o mai ni a lātou tupe mai o lātou kalapu po lātou māwhtanga. E whai eini ngā luenga le mālo, e le ai. E o mai, ia on whau leo tula whono. E wha mālo sia ai tātou. E to tongi lea mea, ma lea mea. Mali. O tupe lana, le whaatino ai fuanga uma. Pei o le tāua lea o le vaenga o mea tau la fonga. Ia e taua ma o le ātātou te silo fia, pei o le la fonga e mahasani ai le to tele on tātou. O le mea lea o le income tax, ai po o le tātou la fonga le te tongi. I tātou tup mua. Ia tātou te tongi i ngā ruenga, le tātou te whai ngā ruenga ai. Pei o le la fonga mahasani a leo le tātou soifuanga nei. So se ngā ruenga a, ia o mailo te tongi. Ia ua wawai ese, ia le la fonga le malo. Awa e whaatu la fono, ia le pasene. Se fululua e pasene le, ia tātou Maria i New Zealand nei. Ia a whai se lau tā lana o tongi le vai aso. A o le i o mai i o lima. A o ave ese le fululua pasene ale malo o lau na ngā tax. Ma lau sao le nā i le malo i le nei vai aso. A pe a whai o tongi vai aso, pe lua vai aso, pe fia. Ai pe o lau whaapunga. E pe o le lafonga le e masani tele ai tātou. A wa tātou o tangata whai ngā ruenga masani i le tautua ma ngā lulue. Ia o mai lasi o tātou tongi whai mai e fia se lau le vai aso. Ia ai le o mai uma. O le mafu anga la na. O le ave ese le tātou la fonga. Ia i fo i Malaysi la fonga fo i lelo le ACC mana mea. Ia ave ese uma i tātou la fonga. Ai pei o le tu a inga la fonga lea. Wa alau na tā ua le tāpol kalame mo le fonga fo i o le tātou tinu. Ia ona pei o si la fonga le ai mal malama mwhaingo fio na tātou manino iai o le meo le income tax. Ma lo vav teilo fio ngala wano e moni lei tu e sa o tu al taimi o le tātou filo inga lea ma le fai pule leo ia Barbara Edmonds o la afol valu i le taolas for really lo la afol iva. Ia la afol valu i le tula iva i le taolas for really
ta ua le vaenga lea ia o le mea sili o le ua vave o na maua. Ina ia maua ise maninonga antoa ta po inga seo tātou tunu ia i lea ma ta upu ta ua e mea tau la fonga a mai se hala le polisi lea ua e pei on mātou ta ua mua. E fōringa mai o loo whaia ma le nganga wha ai tete. Barbara ma le pātia le Labour ia le au mainga o le capital gains tax. E wha ofi mai tonu pe a whai o le amanuia ma tūla i mai le Labour i le teita inga o le malo. Awa le fo i mai tau atu o le i ato le leise aso ato talo na wha i lo mai le polisi ola a le mau whai tionga ho i le o sau. A tonu ia e au ngā lale ia le saunoanga fo i ma le talanoanga iles for ile pe aulia ia le a tātou manino a tili ai i le au i linga ia ma le wha moe moe o le Labour mo le anga i luma. Ai pei o le mele sa e ta ua i le wha moe moe o le pātia le Labour a whai o le a whaatino ia le lātou la fonga le pa a tula i mai le foe. Mali. Ia o se vaenga au tū o le tupe po o se vaenga tele o le tupe o le atu ina atu e fiso swani ma wha tupe ai ia au nanga wha le soifua malo loina. Pe o se mea tā ua le mo au la vai ia. Ono le whai mai o le se leni e maua mai ai o le a whaifua ai le vainga o tātou fo mai. So o se tangata lava e le fua i lo malosi, po lo matua, po lo le titi. Ai, e tutusa uma tangata uma o le tunu i le polisi lea, po whaamonianga lea, o le wa ai fua o le fo mai, e wha atolu i le tausanga. I e po lo na winga, wha atolu na e aru, ia e leisa utupe le tō ngia i le fo mai, o le atutongi mai le se leni leo le a maua mai le la fonga le nei le malo. E pei o se vaenga tāua leo le tele au tātou e moise la o mātua. Mali. Ia e whaima mo o mia le wa ai o le GP, ia tātou fo mai. Ia e talu noa ai le tūlanga o le tātou soi fua mālo roina. Ia ai ui o le a whapea e le whaasolo atoa le whaia fua o ia consultations. Ia al mesili. A whaia whaatolu le tausanga o na le tongia. Ia atonu o se soani tele lea mo le tele o tātou tālu sia. Mali. A pei a hoi mo le whaafonga mai. E le whapea o se mea o le a whai. A pei o se fuafuanga. O le plan na ama le whaamoe moe le Labour. Ia pe a whai. Ia e whaatau nuu ma manuia i lātou. O le mea mua lava. Ia tūla i mai le teita inga o le whainga malo. O le nauinga. E tau na malo le Labour le pālota. Ina i masafa ngā aima mwhaiona a mai lea polisi e a vea matula whono e le taimi lea fuafuaina le Labour e amata ia iu lai o le lua awhe lua sifuru ma le fitu. Ea pei o se tala lea e tusa hoi o tātou upu whai whaalotoi whale o loo iailai ia tunu umao ia le li pālemia ia mō whontanga ia mai o le a tātou sisila ho iai tu lango la atu mu iai ia ile taimi whanga solo ai le fono lea le APEC ia pei on so o i nei mai le fono le ASEAN i Kuala Lumpur. O le tasi o vaenga na o taua nei mari le nevai aso o le saunoanga le sa whaia ale min star le mai whafo New Zealand i o i le I universite ho ile le Oxford. Mali. Le Oxford Union debate. Man tu foi o pe o le universite le a foi e ia na fatala no anga polo na debate le foi I tau sanga i tas. Ia so se mata upua fa le va ma lo. Ia Mali. Au mai ia ona invite la leo speakers mai le atunu ma le atunu. Ia e o foi ia tātou I New Zealand nei. O lea sa ala to mai nei na maua la wanoa o leisi te tai o le pati o le act ia David Sāmoa e awai foi I leisi debate lea le Oxford Union debate ia ai na mua atu ia meo le tausanga daluai ia le li foi pule si ni o le Labour ia Willie Jackson
Ia, se ama ta upu fo ilele ta pena iai ia talanoanga. Pe talanoanga whaafi naunga fo i pe o na masani iai leitu, ma leitu. Ai, masana o lo manatua fo i mano la au mantua. Ia, pe o lo manatua tele le taimi fo ilele au pāle mia o New Zealand. Ia, David Longi. Ia. Ele o tu malo o... le ho i ta isa i na no po ai sa mal au mai lai na so le university ya David Longi o le mata upu e winga i le polisi ho le nei New Zealand le o fa sa ai una to o mai i ni va ia mania lava e fa nga ai le malo si New Kilia i le tonu New Zealand nei o mai ai le so e le o talia i le fa inga fa mai le malo New Zealand ia so se manu au mai Amerika po fe lava le atunu e alu i le pawa ma le malo si fa New Kilia ia pe o se manu au foi a se si atunu o lo ia i lunga ia ni me tau fa New Kilia o matua tapu au na fe mai fua i se taulanga po o se ai o New Zealand nei ia pe la ono manatua o le debate le na lesa ia ia le wha upunga o loo manatua pe le to tele ia tunu i whafo a le pāl mio New Zealand nā taimi a David Longi i le o le uranium a le sā tala no ma le tala vau le nā e winga i le mata upule nei ma le leanga o le malosi wha New Kilia ia ona iei leo na sā noanga le a whapea ia ona o te whaalongo tua nai manongi mai o ngutu i le uranium se tu loa ia pe o se fa upunga foi fa ata la fonga ai na matua ta u tele ile molina o le mau fo i le palemio New Zealand ile mafu anga na fa avai ai le polisi le alona malo ia po le malo New Zealand pe ona ia il na te imi se ia o mai i ona po nei ai wa uta ua ia le launga le pe o le fa unga le vai so lente nei na fa ia le sa no le nei avawasa na malanga ai i le university mo le debate ia pe o le vai nga taua ia wa ia o le tau fi o vasa ai pe ua taua faina ia le tūlanga o le tūtotasi o le whaamsinonga New Zealand. E ona tau whaale tonu tuailea ma le talitonunga le tau ave pea e whaataua lava ma whaamua ia le au ngā o le tūla whono e tu tusa aitanga ta uma i te tonu o le tunu. Me hui le tau o le rule of law. Au tū iai ia le whainga malo wha te makalasi a tātou i New Zealand. Pe la pe a hoi o se vaenga tāua ia te au. I le whina ngalo o le main star le vai whafo New Zealand. E whapea o le mea nā le o tupu nei. Le o tupu te tono New Zealand. I le wha winga ina. O tu la fono e moise o le mtaupu le a fiai le whenga inga o Waitangi. Ia ai whape nā fo i ma le tu la fono le na pasi e pūlea ai ia matawhanga ia ma le aloalo po o le ngā te whale. Mali. Le tātou te mori mauina i le teimine nei le matua hawe vesi ai lava o manatu e moise atangata Maori. Le whai mai le whinaua Maori. Ua ave sea ele sui wa o pasi ele fainga malole ye nei ele tu la fono o le fa upunga la le malole ye nei o le o toi fa fo ia le aia te tau i tangata uma e ma fai ona asia ai e fa au nga ia mata fanga maranga te fale o se vaenga o New Zealand o le manatu na le fainga malo pe tai o le manatu Maori ia matangata ai mai se foi o patia ai mai se le Labour na pasia ia le tula fono le o le seabed mo le for sure foi fa mai Maori la to le teimi nei o le o fa amuta le fainga malo le ye nei ia lo la to wa ya de tau pulea ma la to
umia ai tu langa whaalega nu. Ia matawhanga ma le alo o le Sami. Ia mo me o loo iai i le alititai. Ia o se whinaunga e matautia, ia mai tātou talusia. O le a while mu pēr ua ne ia lia di mai ai nisi mea. Le o tātou moli mawina foi, le anga ai ina vevesi o mata upwhalo to i whale le pātia maoli lava lātou. Ia o le sa iai le taltorunga o lae e whai lātou masui o lātou tangata i le wāwhia ngai lea ma le whainga mālo. Ia a peita i le fōringa mai e matua ese tele langona. Ia ma manatu o lātou o lo te ita ia ma awhia i le tonu o le nei fo i pāti le te pāti Mari. Ai e wila ina e le i mālo le whi naua wawasa i lana mahu lean ave. Le pe e mai tau watu o le taunu unga o le debate le nei ia se lau whase furu i lātou na te iai ai na o le fitus furu ia lau whaarongorongo no pālota lātou te langorongo ina ia le whinaunga lea ai pei o lau whaapunga Mari mo le whaafonga mai fo ia le maru lau whaafonga i le neitu la ia pei e fōu ia le langona pea ai e ngata fo i me tūlanga whaalota i whale ia le fufuanga le whainga mālo le tu nei le foe ia le ua fo i tūlanga whaala māo mālo o le ua fōringa ua mātu iai o lo ia ile lātou langona pe ua ia tele ia le whaamsinonga i le tūlanga lea o mea tau e le tau ona whapea o le ua le whina ngalo o ai fo e wawasa o mta upu nei e patino i le pānemene ai pe o le a fōringa mai o le ala a wha le a tau ave po le a ave wha maa losi ia le wha amsinonga ia le mta wha ioi a sui filifilia ia e ngāru lui tono le pālemene o le whina ngalo wawasa e le ia sisi wha amsinonga sili atu i le tono le tunuu nai lo le maota o le pālemene Mali ia le e pe a hoi ono manino i stasio da Pol Kalame le mao atu Mali ia pe o autua ia o le tawhatoru lea tau whea ngai o pūlenga ia po vaenga autu e wha vai ai pūlenga ma whainga mālo wha demokrasi o le pālemene o le wha amsinonga ia ma le executive po le pūlenga lea po le te ita inga o le mālo ia mai wa iai wha le tūla whono ia tūla whono ese ai mata po mata fa yoi avaenga tasi ese a hoi il parlemene ia a tonu sa hoi se tu o wa la to e fausia tu la fa e pasia ia o tu langa fa pe mo ilo mo fu so o se tu la fono lava o le parlemene manana ia tau ia ai o le executive po o le whainga mahlo ia dato inei mai le ko on sili mai le tupu peltania sa o ko on sili sa wai il pale mia mana na kapeneta pul faton ia pe o le executive le pulenga le fatonu o la to e foi don mali ia ma foi ia fufuanga ia ave il pale mene pasi ia le tu la fono ma le tu la fono ma le fams nonga la te le foi le ta o sia la to ta foi yoi ia atonu e foi si Mali. O tele na te Silvia foi Mari tu langa fa le onga. Ia tu langa mai o a mata foi oi nei ai tu ne te tele nei e tolu e fa vai ai pu lenga fa te kalasi. Ia a fai o le fai ma fa ali li mai foi la fina ngalo isi e folinga e feeling ia ai lazy. Ia. Ia no pele folinga ia se fa le to. Mali. O le mali e hoi o la vea e wawasa mana i Peritani o mta apule. E wale mai tau atu i tasi o la vaanga. Pe o le, pe o spena e saunua pe. O la vaanga le fa Peritani o lana saunuanga. This judicial activism was never the intention of legislators, nor made mention of, and we have been forced to legislate this week to restore the original intent. O le original intent la o fionga la wano pe o inale te tau mole mai vule mau wawas.
o le pale mene la tu te vatua le nganga o le tula fono po le pe o le ale se wala vengo fi ia o la tu le fa usia tula fono ia ma ai pe o le fa winga ina ele a foi e fa bisinonga ia te lo tula fono ia le la o te mo fai le malo le o mo te pa sia le tulanga na ma fuaile a mai o tula fono le mo moile il tulanga le la o fio la o Ia, e pei o le tali tonu ngāre na, e a hoi e pei e mafuli, e ile tō tele pēa, o le mea o whai e le pālemene, po o le whai unga mai i le pālemene, i se tūla whono, o le mea nai tau ona whai. Ia ai pei ona o taua, o le la e pei ona e sauno, o le sa o umona pasi le teu teunga, o wa le tusa, o le uto e sui e le whainga malo, le e temine mali. Ia le tūla whono le na pasi, e whapea e le ise mea e le o whaasaina so stasi o tātou i aile aia de tau pe a e fia ta ele le sami se i tūrou a le wha mai a le mea lai manatu ai Maori e le whapea whaasa o la ai te tala a e whapea e tu o tu pe i a la tau le pule lea wha leanga nu i a la manui a la iai mo mea a le whapea la a pule Maori ona whaasa ai leo o tātou po isi tangata. E o atu e whaao ngā. Ma ia, ai le mana oi lal mano le iei nei. Wa le wha mai lātou e le aise mea wha pēnā. Wa o le pese tau awea lea al whainga mano le iei nei. E le ese ni tangata New Zealand. E manatu lātou e tasi atu ai ngā tangata e no nofo i tu tono le tunu ule nei. Na o tangata New Zealand. E pe o mele folinga mai le a o le mana o Maori e se isi tangata e se lama le a ia tau tangata Maori wha ale nganu pe o mena le te e na ua ia mawasa malato ia mai se a ho o isi pati e a fia i tono le tātou whainga malo mali e pe la a sa a ia pe o le wha peltania na le sa noanga a mawasa e wha pea o le swinga, le o whai nei, o le o toi whaafo i le tūlanga sān tau ona iai. Ia peila o le winga o le mea, e whapea, e le tau ana na whaieni teu i le tūla whono lea, ma le anganga lea na pasi i le pāne mene. Ia e peila e whisiringi o i lea tūlanga, ona lea tātou te monino. E pei o le whaawinga ina, o le interpreting. O se piece of legislation. Ia pe o le matawa yoi lea, ale whaams no. Lea lai ona tātou mori mawina ma wa ai i whaai unga. O se whaate ita inga. O meo o sori ngā tū la whono ma mafa. O ma liu sesi se i tū lou. Ia e sau se whaai unga e leta i taita ala whengai. Ia, mani. E wha mao ni ala sori tū la whono a le ua ma liu pe u ma ale sori fua se istangata. Ia ai ona e whapea ua wai o sila whaamisnonga i tū le lei, malea. E moi fō. Ona matua, le ua maliu tangata. Ia, sa le lea. Ia, e le whapea la e tāo fi ai, ia whai tionga e whaasanga a ia i tū a inga o whai unga. Mali. Ai e pei o le a hoi, o le pei o tātu tala no nei, ia ona, o le ua whilingia e stasi o min stasi nia, stasi o te itai o pāti i te tonu o le whainga mālo. Ia la ngā ruenga le whaams, no ngā lāntou. Ia o winga le me, ia tonu o anga ia ma whainga o whainga mālo o wha democracy. Mali. Ia e whaari ai. Ia ai le whapea whaari atu ia so ula ngona, whapea lea mari o le sao lea. Ia, mali. O le tūlanga e te tau ona tātou he whaasoa ai ai. Ia ma manino ai. Ina ia sanga mautu ia ma tātou le haise wha le tonu mo le anga i lunga. Pei o se hata lo tele. Mali. Ia ai tātou tālu sia. Ai pei o le mafuanga le o le tā o le nevai aso ona o tūlanga e pei ona tātou mōli mawino fo i lea o whaeilo mai. O le tūlanga nana o ia ise whina ngalo o le fo i sa avea ma sui pāle mia o New Zealand lātou. Ina ngā luenga le whaamisnonga, ia mala mafuanga
o suinga o mau tulafono ie e pasi nei tūlanga whaana tinati i te tonu o le tātou Parliamene i Wellington. Mori le lau fionga la wano, pe o se, e se vai ale maa nei ole, o lo te waai atu le, whawhinaunga le ana whai. Ia wai, pe e se mai fu i ale, tau o loa i o ia, whawhinaunga i le University lea Oxford. Ia ai pe e se ama natu, ia le lau whai ia, pe sa o lea lau fionga la wano, o le ua tolu i talua nei, i a wawasa, ia David Sāmoa, ia o Willie Jackson. Ia ma David Long i nisi o tau sanga mo vai. Ia pe e se ale tu longo ia whawhinaunga pe o whanau ia po talavo wa onga ia le tonu o le sosi lea le o lātu watu ta ia le. Ia o tele i o tai longo le o la langi lātu te awai. Ia ma moli fui lātu mauma lātu sao ia fui whawhinaunga. Mo i le leilawa pe o le tūlanga na o stasi o vaenga tahua fo il kalena a Lea University i le lātou debate lea. Ia e tala noa ina i nāma tā upu wha le waho mālo. Ia mai se a fianga mō le to tele o tangata. Ia ai o le whaima mau aia awa noa fo o whaipule mai i New Zealand. E le na o whaipule fo. E pei o le a fo i wha mau maunga. Pei o whaipule i mua o le a vea mo whaipule. Sitting members. Ai mo wala latu awa noa e malanga atu ai. Ia ma awai i la le fo i whaatara noanga. Ai sina malolonga pupu ia ona whaawawo tuaile i nai minute ia toi mari. O lisi vaenga o le tātou tala. Le mai tau atu i se lipoti mai le nei fo i aso mari. O le lipoti mai le tunu o fiti. Pe o mafuana o ta ua le tulanga o meo pulenga mataita inga whaare malo. Ia e ono a fia i fo i tātou i tulanga ia o le meo le tau aveina o tu finga tau loa. Mali. I tonu o se pulenga. O lea sa ta ua i tātou tala fōu i amatanga o le vai aso. Ia le whaase e tua ngaru mai to finga i le tonu o le kāpeneta. O le pālemia langolango stasi o sui pālemia o le mālo fiti. O le li e tua whaia mānoa kamitha mita. Ia ona e whapea o whengai o ia mani mōlianga i luma o le whaamsinoa. La lela o te lia ai el palemia ia City Veni Rombuka ia le whaase e ese o le li nei o manoa kamitha mai o na tuwhinga i le kapeneta ia ai alo e tali whaatali le teimi o lona whaamsinonga matulanga whapena o lo ave pea le ali i mawhai pule ai o tonu o le kapeneta ua le ai o le ua malolo mai ia pei o na talo sangai i le palemia e whaase e tua ngalu. Ia a o nei la, e pe o na nafi e hoi le ana whape o wha vai ai ia le minsta o tupe lantou a fiti lava. Mali. O le a hoi o le minsta le o tupe o le li in tia e ngo ia B-Man Prasad. Ia ona whapea o o whaia foi ia ni mōlianga wha al sol tu la fono wha sanga ia te ia. Ele komisi fo'ile nei e va ia tu langa fa asoli tu la fono e ono a fia ai
ia tai o le malo. Ia mai o le li o Prasad pe ona whailo mai, e le ngata o le Minsta tupe a stasi lea o sui palemia po palemia lango o le whainga malo City Veni Rombuka, mon tua foi mari o le whainga malo le ia nei fiti o le coalition government e pe o tātou i nei New Zealand. E le tasi se pāti o lo a fia ai Rombuka o lana pāti po o lana wainga whai le People's Alliance Party, ia ai whapea ia le National Federation Party a Prasad, ia maisi party a pe o le afo o le la o wha mawai ia Prasad a nafi o ta lia fo i Rombuka ia ona e whapea ua whaia iei mō lianga o le pāfo anga pe ona maua atu i lipoti i au mai ona whapea e iei le tū la fono e a awhia ai fo i pule ai te tau ona wha ai loa e le mea hoi le masani ona tātou whaalongo soo ia tātou i nei o le mea o le conflict of interest. E whapea e le i wha ai loa ina e Prasad o ia e iai ona to whinga whaatonu po o se director e nisi o whale tali mano te tele i te tono fiti. Ia ai o lea ua tūlai i le tofi sinia o le sui pālemi o le tunu ia mai o le Minsta tupe ia o loo whaatali la o le o talia o whaatali ia le aso foi e whaanga soloma o ai i luma o le whaamisinonga ia la lea mata upu pe o se ua ta ua le vaenga le ta pol kalame ona o mata upu tau i upwhai malo atonu ia e mwhai ona whapea o se tūlanga po se whaate ita inga tāla whengai mo le lei ia mo nisi foi ia e ono i aile nganga i fia avea ma te tai o se malo ia po o ua avea ma te tai ia si sila le lei iai o so o se tofinga lava e iai tu la fono e aia ia ma pui pui ai ia ai o le mesili o le mwhai ona whaia la lea tūlanga ia o le whaase se mai i to finga o loo tau ave a wae mutua te lea le fesilingia o le tula i mai ia to finga ia pe a whai o iai ni wha le tonu e le o mwhai o na wha manino ia o tātou fo i New Zealand nei pei o le mea nai masani o tātou moli mawina e iai a min star foi ia manisi sa ungia ni to finga i le tonu o whainga ma lo ia sa pe nao na wha se ese mai maulatou tūlanga tofi alo ia sa iai ia pe a fia ini mori anga le whaamisnonga ia po o nisi fo imata upu e ono fesilingi aile tūlanga o le whaamaoni ia malele aila o se conflict of interest ia pe ona ta uso o ili poti ia ma whaasala longa tātou te masani o na maua mai le taimi i le taimi ai peia ona nafi e po ona pōle na pāsi aile talo le tupe a si tātou māloi Sāmoa Mari Ma le lau fionga la wanu, ia o po le po. Ia o la lea. O tūlanga nā pei o se atonu, ia tālusia, o se tūlanga lea ua a vea ma fianga mō le tele o seo tātou tunu, o na sa iaina i wha le tonu fo i sa le mawai tutongi o nisi, ia manai vaenga whapena, ia o na sa le aise talo le tupe, ai pei o le autu lea ua maua, ia le ua pasia e le mauta po o le palemene o Sāmoa ia lana tala au tu o le tupe ia awana ngā ruenga whai mo le tausanga o loo tātou o iai po o le ua wha ngā solo nei. Mai tau atu Mari pei o se pei o tu sahi o wha ama monga ma le lipoti lena au mai pei o se tala o le tupe mawa e lea a si o tātou malo i Sāmoa i lona au wha inga ia nai lo seisi a taimi ua tona ai i lona tala wha asero pito o le whapea o la wha inga atoa e tasi le piliona lua se lau wha se fulu miliona tā la ia le la wha inga po le total o te pea o le fitu pasene pe a whatusa i le tala o le tupe lea i le tausanga o mawai ia mali ia mai o se talo le tupe mawai ona o se teimi mua le nei
o te ai le piliona, o le tu sa tasi tesi lua, sili atu i le tasi tesi mo le lua piliona tā la, ia le tu whaate singa o le fufuanga a le malo Sāmoa, ia mo se leni mo mia mo ana ngā ruenga whai, ia wale nei tau sanga ua sa walia, ia mai pe ona o ta wamari, ia ta Lucia o le a vave mawai, ia se so swani mo le tele la tau sa tau wha le tonwai, ia ona o le uti o vai ngā tupe na tutoe, amata ngā ruenga mawhala po tonga o no o auna ma tau tuhai. Malo whaktai, o le mai tau whaila whionga la wano le ua wasau i fwy i le 4 miliona fwy lea peo lea pea ma le 1 miliona New Zealand lea na whaanga. O le lawa a whai o le wasau le tano tupero no vinga lawa o i tustupe le palo pea lawa i wa tau a whai mai. A vai ngā la ma le whaanga i o ino le tup. I ele o le mai tau ato le e tusi mai e le sa fata vessel compensation a le manu nui le. O le mea tā ua tele lea, i la au mai tau i o lea ua tu atu i le mtanga ruenga ho i le nei o le sio manga, ma puna o wha natura, natural resources and environment. I le 10 miliona lea, o manino fo i le wha upunga o lo i li poti le mano, o le taui lea mo o le tu malo sa fanta, ia ona o le wha lave na ngoto ai le waa, i o lātou ngā te whale. Ia o lona winga, a tātou maua e se teimi, ia le fuafuanga le whainga malo, i le whaasoa ina o le se leni, al mesili le pia o le, ona e sao no le manino mai, ia o le fuafuanga na le o ia le malo, le o umo na tau au atu se leni, o la o tau lima. Ia o le la ufa manino mai o le mtanga luenga tonu lea whea ngai malatou lona winga ia a tonu ele o tau maus taimi ia on tātou whaafonga atu la lea i le fuafuanga o le aiai ia po le ale whainga o le awhape nao na tufo i nai ia lea fo i fiso swani ia mo nai nuu ma ainga na whaina ia mai o loo whea ngai ma whaafitauli ma fua i le ngoto ai o le waa o le malo New Zealand. O lena au maua i whisota inga tele wawave ana pōmari. Ia se whaapunga e whapea o loo iai le whina ngalo o le malo Sāmoa. E toe talanoa ina i le wā ma le malo New Zealand. Mali. Ia se fuafuanga e whaia i le wā. Oh, yeah. On tufo i o le o le sa iei talanoanga a o le i suia e le i whaia le pālota ia le watula i mai le whainga malo fau Sāmoa ia le pe wholingo mai o le whina ngalo ia le pālimia ma le whainga malo o iei nei o Sāmoa te tau ona toe whaatalanoa i le wāma le malo New Zealand ia le mea te tau ona whai le waa awa alae e whi nau wale tu malo e te tau ona whai se fuafuanga ave ese le waa mai o lātou ngā te whale. Mali. Ia o te leiloa la le au i linga pe o le lipoti lea na o maua i se whina ngalo wha alia fo i le whionga i le pālimia ia la auli le mani toa le otea i le autustala i au kilani ia e whape o le fuafuanga le nā ia tātou te le mailoa ia a tārusia o le i steimi fo i le o mamau o tātou maua i se whaamitalanga i se po se au i linga po la tonuale le mea o le awhai ia a whai o le whina ngalo leo le tu malo o Safanta ia malu fo i o nuu ma whioanga o loa a whiai ia a tonu o se mea tāla whenga i lava ia le whai ma tala no pēr Mali ia ai o le tātou malo i se teimi leo i linga o le lau mai tau le talo le tupe al malo Sāmoa Mari o se waenga tā ua tele pe o le avea le wha mua i le soifua malo loina whapea ma le ofisa wa onga. Pei o matanga ruenga te tele a ia i le maita watu i le pepa. O se fua maro loina le se lau fitu se fulu miliona. Ono se lau fitu se fulu lima afe. Fa se lau su fa. Fa se lau su fa. Lau fa inga o le la tautala o le tupe. Io o lo o iai i le tu tau matau o le tā pepa ia le wha upunga.
o le se furu lua miliona o lea vai ngā tupe e mō whala po tonga fo ile nei o lo o ngā lulue ia mō le wha tonga fitia o ngā se ngase o whatu ngao se itu lo o le National Kidney Foundation le se furu lua miliona ua wha matua atu le mālo po le o fufua mō la tu ngā lue ngā whai ia mai le tau te ina le matua tā ua o le wha po tonga ma le la tau mta fo ioi o whea ngai ai sao lelea pei ona silsila ma mori mausi o tātua tunu o malanga fo i Sāmoa i le matua to tele na ua o tātou tangata i mātua mana i whanau o lo mo o mia tonga fitinga nei le wha maina o tulou o le o dialysis tonga fitinga i e whai e sa uma ia mai atonu o se vaenga tā ua tele le nase eleni mo la tu ngā luenga o leisi se furu lua miliona e lau mai tau o lo o whaanganga mo le tau fo ile nei ave ai mai i fafo ia tunu i fafo mo tonga fitinga i le maua i Sāmoa se furu lua fo i miliona le whaanganga i ai e tusa o le talo le tupea le mtanga luenga le soifua malo loina ia mai e leo ni vai ngā tupe i titi ia se leni mari ia ai tātou tālu sia ia mauai se fiso soani mo se la vea ai mo i la tau e mo o mia tele ia le fiso soani ia vaenga o le soifuanga i tonga fitinga wha le soifua maloloina ona se ane le pei o le mtanga luenga mua na le tele o le se leni o le mtanga luenga o le soifua maloloina so o tuai le ofisa o la fonga ma nganu le ofisa o aonga sorry tulo aonga o le education and culture ofisa o aonga ma nganu se lau tolu se fulu fa miliona fa se lau mo le fitu afe iwa se lau valu fitu ta la la fa i o le la tupe le o pasi e le parlemene ia ma rai o fa nga solo nei ia ona fa matu ui fo ia se leni nei mo le fa nga i inga o nga ruenga le fo imtanga ruenga tele le ma no ia o lo au fi ai la o mai tau atu le se furu walu miliona ma on tupu mo le universite o Sāmoa ia fa be ai la ma le so soni ma sani vo nei le malo mari le ma sani ona fa matu ai ia se leni ia onga o mo le grant one government school grant e se furu walu miliona ma le afa se furu walu ma le afa miliona le o fa anganga iai tua ye le se leni le tu vai tau sanga de tasi ia onga mali a lotu mai kalisia malo ia maisia onga tele pe o ina le fa anganga iai la le se leni ia o se vai nga ta u tele wa ia le soifua o oina ele nga ta alu fa na ia ai fa pena fo il masenga o li imtama ta ifa ia onga la tau ia ona fa solo ifo ia la le ilalo il tele mtanga luenga ia le tūlanga e pei ona tāua au le mesili a ona tāua pei o le tala au pito sili ona tāua mari ia ua pasi le tala le tūpeo si tātua tinu ia mai o nuinga o le ua amata nei ia mai o le amata ona wha tino loa ngā ruenga e le to ia isi wha a whi tāuli ia pei ona sa fōringa wha vai tu ia ai le fōlaunga ia ona o mea lava tau se leni o hai le mwhai wha ngā ioi se ngā ruenga ia pe afa le tonu me tu tupe ia ai o te msalo ona o le tataimi ia atonu e pei o le ta porkalame le na o mwhai o na maua lawa no foi ia tātou tatalanoa a mawha soa iai il nei foi vai aso whafti telemari so ni mai ia wha malu nuat foi le pa ia lau wha fonga pe a iai se wha opunga ua le tonu i lau wha fonga mai ia ma ua te wha malu nuatu poto ale tu tai e se le atu ia mai pei o le o kumoni ia ai o le a wha muta mai a le tātou porkalame ia se iau lia fo il teimi lau e tasi i la le vai aso ia ai mātou te whātou whāma whāso i fuātu i le malu telo lo tātou tunu o male au whāwhonga.
Whangwale ana sunga whai pa aua talo Iakopo ia mo le pese amusia ona o le mativa ina ua toe 10 minute
Ona tale o le tūlai se fulu ma le lua, tale fulu luan whaafonga le telefou ma tala mai Sāmoa, ma musika o le uri whaoa tue pēle tātou maftanga se i pa ia le tūlai tasi. Ia e toi whaafenoi ma toi whaatala whaatunu le taimi, ma lo lava ngā lulue, ma lo le ona sai, ia ma lo fo i le taua tai tiu te mawhaivo le nei aso, le tāpo inga mau fo i tonu ainga, nei mtua tausi, o lo whaalongolongo mai ai lunga le ala leo le tasi, o no tesi ma le tasi whaamo, whaapea tonu o mauta ngase, mauta tangata mātitua, whaatalo whaatu mo le nganga whaalolo. Nei teipi te pengana le tau maftanga le au kuka, ia uana i mātua tausi, ia maise ia whala au, a whapea o yeise apoime lo nei aso, mas teime o le auri anane ia uane i misia, tau lava ona avela ue siaki fo mai, ia ua lava le whaawino le soifua malolo ina. Ia whaamnatu pēle tui pui, o le whaamai o le misela, o lo long pui eri pēle tātou tautua nei, ia i le aso mo le aso, ia ona ua tātou mai tauina, le pepesi o le whaamai, i tonu ni usila nei, ia mantua, ia o le vaenga le se fulu waluanga i lalo, tau sanga le mātua, ia e whaifua la tui pui, ia e wala au, ia lau fo mai fale ainga, ia e pete asi ai, ia ma whai tui pui la ainga le lava le pui ia nei lo o le tonga fitia i se teimi o iluma. To e sfulu 5 minuta na tā leo le tū lai se fulu ma le lua, ia whaawau ia ngā ruenga o le nei aso ma le nei tai au, ia mafuta mai pēr i tātou whaafia fianga, ia mai se Paul Klame o lo whaanga solo atu, le tau tua le si fonga lau moe Wellingtone, ma na ia le tau suru le la, o le la le mua vau, ia whaola lo le mua vau, ia ai matua whae lau mua vau, ia o le ma na ia le tau, ia wa tu langana le tau nei aso suru matango fie le la. O le tau tua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
fai o oe ua lolo iai a fau fau na E toi whaatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei au auli. O le kei mati rotorua le kei mati mua ua a matau na tutongi le 5 sene e whaaonga aiko loli whai whaatau, mai mawhai ona toi whaafo i atu I tangata whaatau, pe a mai au na whai alau whaatau I le kei mat. Ua amata whaata itai I kei mata au se tālia, e whaai titi ai tangata mai le ngāo I ngā kololi. Whaai loele so upor whale o loa, e te leina leilo loa kololi e peo le pō le kirisimasi I le tausanga taluai na le lava I kololi, mamo o mia I se kiliva mai I au kilani. Ua te enei le DLC au kilani, se laisene whaatau awa malusi a se whale o loa I manurewa, o le Black Bull leka I manurewa o lo o tapunia, e tū lata ia o ngā amata I se fulu ono, mai sia o ngā e tolu, e whaas fulu iwa talosanga mai tua oi, leo o fō mai, matangata lau tele, la tau te ai I le talosanga a le whale o loa, mola la tau laisene, ia whaatanga ina matoi te tala I le whaatau ina o awa malusi. Whaai loa ai ma le fua pa te le sio Ioane,
e no fola talata i le Blackpool lika ua te lele suinga i le awala ta lona tapunia le fale o loa ua te leina le ai se pisa le ai fo ise popole pe a savali vali i le awala e le pe o le mea sai ai sa te leina vevesi luma o le awala ona o le taimina tatala ai le fale o loa. Ua lipotia le toa tele o tangata mali liu i Haiti, Cuba ma Jamaica mai le afama alosi o Melissa na afia ia pitonu o ananafi. O Melissa e le vaenga lona 5 le maalosi i le faatulanganga o afaa mamatangi malolosi na o atu i le luase lau ivas 5 kilomita i le itula le sawa. O se afaa pito maalosi o afaa mawina i le tala faasolo pito mai i afaa i le Atlantic. E le ATT fo ma le toa fase fulu tangata mali liu i Haiti ma le faitau se lau o tangata ulo tau sailia. O le pitonu o Pedit Koave e le ATT fo ma le toa luas 5 tangata mali liu pei ona lipotia e le pule nuu. Walu ese mani mai le afaa Melissa mai i Jamaica pei ona lipotia e le Radio New Zealand. O se whaale tonu i le polokalami komi piuta o le Microsoft i le lalolangi i le tae au nei, o lo whaale tonu i le tele o au nanga e peo le Air New Zealand, e le ola fo i le upenga ofisota inga mo le palemene o New Zealand i le tae au nei, whaalia i li poti a le Down Detector, e tele websites o lo whaale tonu e le ngata i New Zealand a oisi atu nuu. O i lato e whaonga ina le Microsoft tolu ono 5 e ono whaatua i le Outlook, ma isi vaenga a le Microsoft, o lo iei fo i se whaale tonu i le upenga o fesota i ngā leo ai ono o mawhai lava ona fesota i ilai na telefoni. Au whaawa wele suesuenga i le au whaingaruenga e toa 5 a le VTNZ i au kilani, le ana totongi tupe ai whaapasi suenga ave ta avale e sidia ma le tolu se lau, ai ualia e ai maseisi mata upu i se tangata whaingaruenga i le VTNZ i Porirua, na whaatea maringaruenga ia matilua a whelua whaa, ina ua ia talia ina ni tupe mai se tangata na luatu e whailana suenga ave ta avale. Olo o whaawa usu suenga i le au whaingaruenga e toa 5 au kilani, ma na whaatea luenga i le amatanga o le masina nei. Ua whaalawi loe le pulenu u Filifilio o Wellington e Andrew Little le sui pulenu u fou mo le pulenga nuu i le nei paya inga. O Ben McNulty o le aavea masui pulenu u masata mo e lalo le Labour i le whainga pālota whaaloto i whale se ima vai atu nei. Na ulua i Filifilia McNulty e avea mawhai pule i le pulenga nuu i le lua lua mo le Northern Ward na whaalilo na nganga fia i le whaamoimoina o ia e Little mo le tofinga o le aia tau aveina o le afole paya inga e sui pulenu u ai McNulty o na sui lea i seisi tangata e whaaua wina le paya inga o le awhai le sauninga whaapitoa i le aso e aloa i ai tofinga o Andrew Little ma Ben McNulty. Ua wawa aile maa loe whaiani suinga i polkalame lea e whai aile siaki po o Warren of Fitness o Taavale. O nisi o ia suinga e ono whaititi ai siaki e te tau ona whaia i Taavale la iti. Whaafai fie taiala mo Taavale mo nununga ma whaafau taiala mo Taavale mai fafo. Whaalia le minista whila o inga Chris Bishop o aia inga mataiala ono o iai nei ua te tau ona toi ilo ona olo o whaamamafa avenga i tangata New Zealand o isi suinga i lalo lea talosanga e au fiaile ta i whatau sanga mawhai siaki po o Warren of Fitness mo Taavale la iti fou. O Taavale e le ta i whaa i le se fulu tausanga e te tau ona ta i lua tausanga mawhai a siaki. Ai o Taavale e sili ato ma le se fulu tausanga e te tau lava ona whai a siaki i tausanga ta i tasi. O ia se popolenga inisi o tina e ia ala tau pepe lalo le tai fitu maasina e whaapea ua laiti tele pe a whaia tui pui o le misela. Whaalia le Health New Zealand e le ionga tele le pepesi o le misela e ono o ai i se isi la asanga e whai ai tui pui mo tamaiti lalo se fululua maasina. O le tamale tina ia Jesse Day mai loa hat e 5 maasina le matua, fitu maasina e la ititi pe le ianga va ai i tui o le misela, mumps ma le rubella po o le MMR vaccine. Ai vave po ia ili misela, pei ona ta ua ele soifua malolo i na New Zealand. Whaalia le tina ia Jesse na ia vilina le mai pe mawhai ona whaia se tui pui o lana pepe 5 maasina. Ona o popolenga i le ono pesi ele misela. Mana tali le whale mai whaapea e mawhai ona puk. Ai tutongi le lua se lau ono sfulutala e whai ai le tui. O se tupe tele pei ona saunoa Jesse, ai nau lava e tutongi, ona mana o e malu pui alo na alo. Ua wala au Jesse i le malo, e te tau ona whaifua tui mo tamaiti lalo le tai se fulunua maasina,
ona o se pāpui lea mo le tele o mātua peitai na ta ua se tasi o tina ele o taliaina lana fo mai le whai o le tuipui o lana tama fitu māsina se iwanga nā olo o fuafua e malanga e se atu ma New Zealand. Na mawhaina maole appointment i se tasi o whale mai tuma o ti peitai na toi tolo le fo mai ai toi tasi le itu lao le appointment ma le wha amatalanga e wha apea ele i o ile tai me whai ai tuipui mo tamaiti lalo le tai se fulunua māsina se iwanga nā ua wha atetele le pepesi o le mise lai le atunuu. O le asona na fina whai ai le ainga ma le whanutanga a le APEC lea na whaatasi atuai Christopher Luxon, Donald Trump ma taitai o isi atunuu lea sātali mālo ai le peristene o kore ai sauti na maulewa noa e tala no ai Luxon ma Trump ai le i whai le ainga ma wala auli ai e Luxon le peristene o malo tele o Amerika Donald Trump e a fio mai i New Zealand e late tā polo na whaafiloa ai e peristene li taitai sa iai i le ainga ma whaapea atu o tātou o wō mapaanga uma Amerika o le lalolangi o lo ofesanga ai ma le tele o whaafita auli i le taimi nei mai mo o mia lo tātou ngā lulu e whaatasi na whaifo ila na whaamanuia ma talo sanga mo se file mu i le vao ma lo taitasi. Na lifi i le helikopa se tamaititi mai sea o ngai Northland e na nati le whale mai o tamaiti au kilani o nau le mai ti ngā ina. Nana na te atulta awa le whale mai ina uawili ina le aonga a Kaikohe East School i le pea o le afol sifulutasi i le tae au ananafi. Na whaatasi atuai maisi au nanga a le whale mai e au ai ma le helikopa. Na lipo tiele Radio New Zealand ua mai a whaia se tautonga whaafua sei a le tamaititi. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. So i fōmanuia lau whaafafonga le nei fō i whaopopongo tala mai Sāmoa i mea o te tupuai o si mai e le whaafafonga. O se pepo whaamtalanga mai le official komisino New Zealand i Sāmoa, le whaatautei e leo se saundinga e aloa ia ai le aveo i lanto e silia le tōs fulu tangata Sāmoa, ua whaamaunia o lanto u mia sitiseni avea i matangata nu o New Zealand. O le saundinga sa whaatautei e le official komisino New Zealand i Sāmoa, le na awai atu iai lanto wa whaamania ina lanto tālo sanga, whatase mo lanto ainga na awai mo mawina le whaamue moe tā ua. Sau nod komisina mawalunga ni usila i Sāmoa, le fionga i asi alei Van Toa, e a vea masuyo le malo ni usila i mamuli atua le whaafitai, iai lanto uma ua whaamanuia ina. Sa whaifoi o ia masuyo le ofisa e maisio le malo ni usila, e whaafeiloa ia le aloa ia o ilantou wa a venei matangata nuu o le malo New Zealand. Sau nosi a lei le tā ua le umia leo le sitiseni New Zealand, mai e whaaftai e fo ilantou wa whaamanuia ina, e meise o le longo sa ia o le whaangaso longo o le lātou tālo sanga. Na ia whaamtala wili ili e fo i le tā ua le umia o le sitiseni o le atunu, whatese whaamdianga e maua i lantou. O se tasi o la sanga o le umia o le sitiseni New Zealand, o le whaatino inai leo le lantu tautonga o le whaamaoni, e a vei lanto matangata nu o le atunu. Na whape nā whai o na tali whai tau le whaafitai e lanto o whaamanuia ina, o le a whaafaingo fia na whai malanga le vāo malo e lua, ma mawai whaamanuianga e pe a fuafue malanga e no whamau, ma nei o lanto ainga iso o se teime e fia malanga ai. E iei vaenga manatu le suifai pule na manu malo mai le whainga pālota, a le tu malo whaasale le anga numera lua, va ai lua centenary sa mau. O le ale mawhai ona i e talia le tāno sanga le whionga mangele se kati fiaui, e na ia o la autasi e mamadi lie, e toe whaau i tua le namta au po ua i le whaamasinonga. O le mata au pule ne le tu malo whaasale le anga lua, sa te tau na amatalia le amatanga le vaiaso le nei, ai whatu a wheiloa e mawha ai loa le whionga mangele se kati fiaui, ua yeilo na langona e toe fia whaau i tua lana tālo sanga. E se fulma le lua tua inga o whainga whaato sina whaasol tu la fono, o lo tua ia e le whionga mangele se kati fiaui, le whionga le sui whaipuli o manu malo ia wa e lua centenary sa mau. Mai tō lima i lanto wa tāpena mai le whionga mangele e whaatu tia nato mō mau.
Peitai e le whionga wa ai lua centenary Sāmoa, wa tui nā tu fōi ana tale wha te tau le tāro sanga le sui, ma e se fulu fōi ana tua inga e wha sanga i le na wha uruina le tangi, ma wa tā pena fōi ana mōri mau e lua se fulu, e fōla sia lātou mōri mau i luma o le whamasi nonga. E pe o na sila fil tu la fono pe a whai e wha mao nia ni sona ngā tu la fono, o ne whainga wha tō sina le teimi o le pālota, o le ale ma whai o na toe tau vāsea sui, i le whainga pālota o lolo manai. Ua wha mao nia mai e le sui kom sino le tanga renga o leo leo, le whionga li a tau le saa a whamasanga sa muelu. Ua le aise tālo sanga na wha aulu le ofisa sidi o le whamasinonga, e whaasanga iai la ua o lo whaatau teia le porka la me le maotau vi inga. E a fua ni whaamtalanga sa manatu le ofisa sili, ua tau leanga ina ma whaaluma luma inai, le mamano le ofisa le whaamasinonga Sāmoa. E le whaai loa li a taua, na amanta la tu suenga le mata upu ina ua whaau atu le tangi le ofisa le whaamasinonga. Mai whatu a mawhai o na whaia ni mōrianga, pe a whai e whaamao nia. Peitai o le tangi na whionga asiata pia wau liko lo whatu teia le porkalame o le tau teia e. Lea ua afuai o na tau fia leo leo i la ua iei Sāmoa nei. E manatu asiata, wa a fia lona tangata soi fua mo na tamari anga, i ni whaamtalanga na lafo, e i la ua iei whaasanga ila na porkalame. Ma ua whatu langa le whaamsinonga le aso mua le masina fau, e a mata whaanga solo esu enga i le mata aupo. Wa o atu le paha le mene le whaatala no ina o a fianga wa mata o nahalia e mai, i le solo ta avale ma le wha lio le langolango lo tātua tanu, e tāpua ia i le alo whaiva o tama whanau a Sāmoa, i le ta alonga le lakapiliki, le olo whaanga solo nei. Na sauno ai le sui kom sino mtanga luenga o leo leo, le ia taua le saa a whamasanga Samuelu. Wa sila le mtanga luenga le tau fia o na toi wha amatu watu le pēmita, e toe whaatino i ni solo ta vale whaapea, ono le tūlanga pui pui o le saonga le mū le ua vaia, wa a fia e soi fuo nisio i lanto o lo whaatino ina, ai wa lamatia i fo i le soi fuo o tangata o le tunu. Sa no fo i awha masanga, o solo ta vale lua ia sa whaatanga pe whaamatu o tu iei pe mita, wa whaamao ni ele so lio tu la fono i lungo al te tele, ai meise lava i le saonga le mū. O talafobia, manuia le ni aso si o tātu tino, whasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. God.
fonga marie o le au vai pese ale ari tasi le vai pese na le pese tu nei o le vai pese le puni ala va fa fianga musika le uli le malo lo mai ai lo to tele nga luenga le nei taimi ya wa ta maftanga mana fa malostino ya la tari nga sua ona toi fa wa ile o nga luenga istemi o le uli nei ia politu la tasi ia toi fa filo im toi fa tala fa tu tonu ainga misalo na wa tari le sua ia po na fa ua fanga solo ia tari nga sua ma vai ainga o le uli ia nei tatu mtu tausi tonu ainga o mau tau tangata mātua mau tanga sengase ia o nisi fo ina ua ele o ele tari ele sua li taimi o lo fa tari pel taimi vela ele kuka le kuka matua le van fa ia tu ia te utou le kuka na lava ele vela ia tau maftanga tari ele sua nei matua ale o te sfurua I minute sfuruiva ana lava ele vela tatu kuka ia le se me o iai pau lava le I tutaua ia vela le lei ia ma ia tapena le lei ia wa le fonta o mafa ana I matua ia fa malo atu ia te o kuka o te ita ia il tala na fa ia tu ia o se fa manatu taua on tars fulua wa lau la tau maftanga ia o pole lana na tele vaenga sa hanga ia ni yaso ia le ngata le molino fa nau ia onisi fuanga le ainga ia o mafuai ona tuai lau kuka mo le taimi mua o le ni yaso ia po o taimi mua wa fai o ma sifikuka o le taimi mua la nei wa tuai kuka le vela msaro na wa vela na tau fa vela le ia malo la ia o musika malo longa tau maftanga le taimi le aso ia to fa malo atu de au nga lue ia ila to sanga lue mai le tau na leila ia malo lava ia tali le sua ma fa fonga mai tatu fa fianga ma musika le taimi le aso ia ale la fa sol pe tasi on tali le foi le tatu fa salango masani ia I Sāmoa ia se I pa ia le tulai tolu I le fia na ni tatu visa I nai le waya le sunga ia ta se salem sem ia ai fa talo fatu I nisi o tatu pa anga ia o vaulilo pea ia o Kevin Walker palisina fa fitai a mosa manuia lava le nei o uli fa fitai lava le mafta mai me pone Australia ia o le sunga ia Windsor pea Windsor pea ia na ia o ingoana le lawa tulungo fa tele lava le mafta mai fa foi fa tarofa mai ia fa manuia mai foi tatu tua ia o le sunga ia Windsor pea mai na I California ia lona winga o ifea ia Amerika ia na Luas fultasi minuti te ene le tula se fulu male lua, taimi New Zealand, o le aso tolu se fulu le nei, le astofi, o le masina o kitopa, taiao, o le aso muli le aso a taiao. Ia fa malo atu le taimi, malo lava le maftama, ia la tatu ua pea fa fianga musika le taimi, ia ai alu I tau maftanga, le taimi le aso, ia malo longa le au ngā lue. Mai sautani, oh
te nofo nofo o te le tau tala sina u e tasi. Ai o te filoina, sole sota ofi, Ole a ave a o e faile o sofi. Olo uva ana sa isa sa e, so e tali wana sa isi sifo. Ele ai masefu ala awe sa wai lo lo o so. So e tali wana sa itai, so e tanga i iuta. Awe refu ala au sa supu i le maunga. Musu musu watu, ilo utalinga. Awa e te te i beste ta uina i ta ilo ainga. Au te tau silava, malelo to atoa. Ole usita i ua sili i le ngā o ole ma o e poa. Olo uva ana ta isa sa e, to e tali wana ta isi sifo. Ele ai masefu ala awa ta wai lo lo o to. To e tali wana ta isai, to e tanga i iuta. Awe refu ala au sa supu i le maunga. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Matatua, matatupulo, whaamai e matalasi. Ua ua o e Sāmoa e nei lalolani. So o se tā alonga ua lau tele ai mo ta whawhalua. Sa tau au tiro tau leilo ama e aia so ana mua. Oi Sāmoa e se i tātou a me o le whaamua mua. Pali e toa e lau toa ma lea ua mai lea tua. E mua la maleta la lele, ua so o ai le lalolani. O le na Sāmoa lau tāpua i ka tuusa o i le lani. Ua so ana mua Sāmoa le polonga sa ili i le toto. O se au tau longa sa supe malo i le fia sa o loto. Ua lago mau mai i le ele tua a o le taua. O i latou i ana sa ili malo tenei ua maua. Oi Sāmoa e se i tātou a me o le whaamuamua. Pali e toa e lau tofi ma lea ua mai lea tua. E mua la maleta la lele ua so o ai le lalolani. O le na Sāmoa lau tāpua i ngā tusa o i le lani.
Sāmoa o le toa Sāmoa tasi o mauingoa. A o teire tua ua toa tasi oe i le masalaloa. Pai si lava o tā alonga wailoa ai o e Sāmoa. Ea ua tā sapi aine tau fupalea wa tau aloa. Oi Sāmoa se i tātou a me o le whaangua mua. Mali e toa e lau tofu malea ua mai lea tua. E mua la male tala lele ua soko ai le lalolani. O lena Sāmoa lau tāpua inga tusa o i le lani. O lena Sāmoa lau tāpua inga tusa o i le lani. Lau tapo inga Sāmoa mai le au pese le tia maa ya malo lava le tapo i Sāmoa le nei aso au ngai fo i whanau ia onga mai so ngā luenga nei taimi lewa awha tonu le tūrai sifurulua e tāre tasi ana mai leo le tātou tautua ia ilunga le ana leo o le tasi o onu tesi ma le tasi whamo si fonga lau moe Wellingtone po le Sāmoa Capital Radio ia e tari watu tātou whasalaunga i le tūrai tasi i le tātou fisa i nai le lovaya si pa i le tūrai tolu. Ya, leo na whaafunga fo ili nei au uli le whaapongo tātou telefou amata. Ya, le ana tā uai. Ya, o le kei mātle ina i tātou whaarongo me nai Rotorua. Ya, le kei na, ya, le whaaloloa na le kei māte. E whale kei māte a mātou i Porirua. Ya, e le mai tau atu pei o le tei mua mua wa amata. Ona tongi le taili masfulsene whaonga i kolori. E whai ei whaatau. Ya, lona winga e te tongi mua lau lima sefulsene fatu am fai ona toso lau kololi tono kei mat. Si vanga nawa e toe fo ime malau whaatau. Ia ona toe avatu leo lau lima sefulsene. Ia e. Ia e mana e fo ia sa ole le ia. Wo mai tau wina fo ia uia le tele o tai o vaenga tate uia tu iai. Ia au tafa o fale o loa ma iso mangala. E fo le e tate ti ai kololi. Whapea. Nona winga kololi nei o le o mai tangata mai lato whaatau. Pe a leini ta avale vo ile sa vali mai toso mai kololi ya ona o lole e luma le fale ave ese fa ta weta tia ya kololi a fale a fulele fale olo le lo pol mafu anga na ya wa ole mai ta watu ya e pe ole mai ta wina ya ole tele o fulele enga oi kololi taimi o fainga fa ta ule pisi ya Sofia fia ya mai sera ole la tatu anga ya tule ya i le ngata re Krismasi ia me se foto sa fo ia a tele foi ia tatu e o fatau ia ma le lolo atu e makololi ia ale nana fa ale nana ia ale nana ua fa longlong mai tatu le ia mau ina i Rotorua ia na ua fa lo mai ia a alu ke mati na i Rotorua tongi lau limas fursene ia ona failea ona e alu lau kololi tone failo fatau ia msal foi le to ma foi fa ia ma to por rua e tasi me ma to por rua e se asia ia ini winga fa pena tangata foi le nga hoi koloni o tangata por rua ia le ni tangata ia e ini le amio fa pena ia alo na winga ole o mai ta wina ia ile foi va henga ole tinu ina i Rotorua ia o mai ta wina le tele o kololi nga o il taimi o tangata fa fa tauma ia male to e fafo ina tua ia kololi a fale loa ia pole mafu anga na le wa fole le wa tongi ai ta ilima sulsene ia to am fai on fa ngalo kololi tiar mo tonu fa lo fa tau ina ke mati i Rotorua ia ma lo lava fa tarvatu ia puna o tala o lo fai ia malitina ma lo matua ia aira pule a fi ia na ai da sola fa pupu atuia langa e te lele ngoa ia tina matua ia ole malo lo ia aira ia malo lava Wato lua se furu fitu minuta na talea o le tu lai tasi ia la tatu woi fa fiang ia le tuli manu o lo fatu o ia ilea oi sole o fa tasi a pese ia lua ia mana ia tal pese tas ia ai
ia usi mai pēr whaafonga ia i tātou whaafia ni taimi o le aoli. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Fong Manuel Sunga ya aswa Felisa Mikaela ya malpese se tautai. Ina uto es full chance minuto na tale o le tula tasi. Mai ale tatu maftanga ya mali tautua ni tatu ofisa tu inei poridua pe atari tasi inunga le ala leo ai fa o pe ale tatu maftanga ya mali tautua mai fo ya tatu tautua i Sāmoa i le ofisa ina ilano. Vaya ya alela so na ya na pese ya ona fa mai atoile o tatu proklame ya mali tatu o nanga inei poridua i Wellington. Ma lo lava le mafuta mai fa aftai fo ya te oelo fa talo fa mai ya tatani maria le siwa pe afa pe ona te malo lo mal nei taimi lo to ma foi ya e to ya mata tatu ya mata tasi.
Yo mana ia upu le pese le tu alofa, tau mai e te alofa ia te au, ia a whai ele ai, ia pule oe, e ne ke ai seisi. Whawhatai Sāmoa le mafuta mai, whawhatai le tāpua i mai, o lea ua hi umale manuia le tātou tau tua le nei aso, mahalo te talo. Whawhatai te le lava i lau lango, ia e ala le talia ina peo le nei tau tua i lau maota ma lau lawa, mai lava le tae ona le la se ipa ia mani le taimi ia ai mate fa malulua te foi ma le sungone ia ia tu foi fiso ia se mata utua o le au ia po le tau te mari foi ia sau fa fonga mai ma sau mai mo mai le nei aso ia mate aso atu vai malu i puenga fa mangalo so ma fa le tonu ia ai ia manuia lava le tau maftanga ma le sungone ia ta sesa le tatu tau tua fa o pe lungo penga te failangi ia i le nei uli mai Sāmoa ia Pamangalo, mai a familia fo ile tua ile nei aso, ia fuafuanga o te toi mga luenga tau whai ui o le nei aso le toa tere o le tātu. Tinu, i teim fo i o le atu ua nei whanau wa onga, ia tau tua nā pere saonga le mule o awata vale. Toi whiloi tālu te masani, i tu lai fitu, ia ai mai inei le tātu ofisa i Porirua i Wellingtone, tu fiso, ia, malo u whatau waa, tasi mai ama, ma tau te whatau wha soi fua le mamalo le atunu, ma ia wha manuia tele lava le atua wha soifua ia. Ele tau ma te peni pese mai fea a ia malama o lei anu foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa ule tua masanga o lei a lava o le ngatai fale Taele la vai le taifana tau tai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale taele la vai le taifana tau tai ai lava sauma afe